Ia e fia fo ene nei aso o tātou tue whilo e rungo pia ure ea o tātou ria le tae o le stofi le aso luas fururima o le masino uni lua a luas furu mo le ono o le au nanga ma le tautua le nei e le si ufonga le lau mua tālofa lava. Ai alo mai loa o le tātou sauni ngā lotu le nei tae au o le ata ita ia e le sunga le whaafenga inga Reverend Isa Maeli Aulai mai le kālesia whaapotopotonga ke usiano Sāmoa Newlands i Wellington. Ia usi mai al whaafonga. Alo whai mai ai whanunga le lei o le nei fui tai au. Ai o mai i o tātou tāpua i le atua, tātou ta talo. Anganga pa i aero mātou whesoso ane sili.
A sa uni le tāpua inga o tangata whātua tua ma lo atu nuu. E vai lava ma whātau waa. Wa mātou mua isa ili atu I la wa fio a nganga pa ia. Tai atu o mātou loto ma nganga. O se ie wha ma malu le ne yaso ma lona ngā solonga. E wai mea umai le vi inga o la wa fio. E ala ya Yesu lo mātou o lima le whaola. Amen. O le whaitau wina o le tusi pa ia, tusi whiwhiria o le nei tai au. Ua maua mai le whiringa fau. Mā tai o lona mta upu e iwa. O te whaitau wina le wha upu e luas fulu se ia whangata mai le luas fulu ma le lua. Whafonga ia, le whetalai mai o le atua e ala ia na fionga pa ia. Whauta foi, o le whawhine na iai le puna toto I tausanga se fulu ma le lua. Wa aluane ia I ona tua, o ia pai ane le tu pao o lona ofu. O awa whaifo ia I lona loto. A whai o te pai atu tau o lona ofu. O te olai. A ua whaliu Yesu o sila fia o ia. No whapea atu ai lea o ia, lo uafa fine. I nā whanoto tele ia oe. O lo whatua tua ua e malolo ai. O na malolo ai lea fine. Talu lava lea I tu aso. Whamanuia mai lea tua e ala li. Whai tau ma whalongolongo ia nā fionga pa ia. Tu mauda te ero na vi inga e whaava vau. O nai mawhawhaunga whale anganga mo le nei tai au. Sua whalta maa le alo ma le anganga pa ia. Se vaenga le fo upo e luas fulu ma le lua. Lo wafa fine. I nā whaloto tele ia oe. O lo whatua tua o e malolo ai. O le manatu au tu au ei mawhawhaunga mo le nei tai au. Whatua tua ma waa. Fervent faith. Whatua tua ma waa. Whai mai mātini luteu. O le whatua tua o lau laa mua. Kusa lava pe te le oilo atu luma atu o le awala. O nisi mawhawhaunga. O le whatua tua. E whapei o le laina wha internet o le wifi. E le mawhai o na tātou ilo. A o lona malos. Lea e tātou te vaai. I loa ai mea o loo tutupu I no whaanga mamau. Ma whi so tai ai a inga. Ai whai mele tu si talo e peru. O le whātua tua o le whālangolango lea I mea ua whāmoe mo I ai. O le mautinoa lea o mea e leiva aia. Upo o lo whāmatala ina mai e le whātua tua. Ma waa. O lona uinga o le whātua tua. Ua whāpei o le la au e mau le leo na. O amatangi ma wha. Tā whenga malorosi. E le me whai lava ona pau. Tala sa whai tau ina. O si tinapuna toto ua iso I ana sa iringa fo. Ua mativa whaale tino. Ona o le fia mapu ma malolo. Na ua wha solo a ina atu langa whaale tonu le ngase. Na yatangi ai o si tina e whinau ma tau iwi mo le ola. Sulu lua tau sanga, stemi umi. A le ana foi lea o le ola umi ma le mai nei tau sanga. O le tina e whinau ma loto tele. Ne awa pe o le la au to ulu launga pe e fōringa ua mamango na la. Ua, tusi e sea e tangata ona olona ngase. Na tura leo le mai puna toto. E tau le mamai to tono o le sosaiete. Tangata I utaia. E le mawhai ona ulu whare to tono le malu I tāpua inga. Ai mese o whata singa le au whatua tua. E le fia pai ai se isi. Le anga pai ele tangata. Ia o tau le mamai na fo le nā tangata. Ia o iso fofo o mativa. Wha sino mia I to tono le sosaiete. Ai leo mawhai ona mate ai le whatua tua. O le la au pe e to ulu o na lauma pe e fōringa e mamango na la. A o na a o lo ua matua mau le lei. A whasiringi au fōinga ruenga o le a o le la au. E tusa o le whaasa inis. O lona mata whai ai o le sa ili mai o mea aimo le la au.
Ai lea, le ngaruanga sa ili lea lea a le whātua. Whape ifo le neti nai lona loto. A whai o te pai atu tau lona ofu. O te o lai. Tina ua oti le tino ai ola le whātua. Le la au o to ulu na lau e mau maola le leia au lona whātua. Io le na. Ua to e ola le leila la ma to e to tongo na lau. Lo wafa fine. I nā whāloto tele i o lo whātua ua e malolo ai. Ona malolo ai le o ia talu le aso. Alfe siri o whia nalua. O le aso lava lea na muli ai loia Yesu. Awa ua ta tala le awa noa e ulu fale ai le malu. Ua ua i whātasi i whātasinga le au whātua. Au le, manu lau tile sa lau alunga i manatu le neiti nā. E fia au ai i tonu le tongala au le atua. E fia au ai i mafutanga le au paia ma le au whātua. E fia o foina lona ola mo le atua. O se fe au leo le neita e au. O a mai lo tātou wola whātua. O tātou wola au le atua o au mo ia male wha moe. Ia matua mau le leia au le tātou whātua. Leanga o le lalo langi o matangi malo losi. O a whāma tā whenga e pesi mai. E le leo na o mai mea ia. A o loo maa losi le mau a o le whātua. Na ola le tina puna toto o na o lona whātua. E so i fua manuia i tātou. E an tātou whāpea i fua tau lava o le tu Paulo na ofu. Tau lava o le anganga o Kerisu. Tau lava o le whaalango i le mana o Yesu. E awa lava ma se i loa whaare tangata. Ioe. Manino le whaavao Sāmoa i le atua. O le ale nao lo whaima o ngātu tonu o le tātou wola whātua. Tele suinga i nei vai tau. Ua iei whaila au e whewa i mai e iei lau malala e leini ya. Ia po le tutu noa mai a ua le eini lau mango la lato e mango rea. E au mai ele vai o le ola tali tonu ma le matua whaamu e moi le mana o le atua. E whaasusu na ia au lo tātou whātua. Ona le whesiri ngia lava lea o lo tātou wola manuia. O le sātauro ke riso. O le la au na tatou i korokota o na a. Ua lava tia ai le lalo langi le ola e whaavavau. Whaavavau lava. Amen. O le a tātou pese atu i pese u sānia.
Tātou wifo matatalo. E viva ia e peo mātou tangata. Ua o tua na ile pule are pongisā. Ua foto i maile mana malama o le ata o la ua fiu. Ua malama ngi ailo mātou ola ina ua e mānawa ina le ola. Ma ua tupu le malos. Whawhetai mea uma ua tā pena le lei mo le mātou ola. O lau fōa i le tino, ma lo wao au ino i mātou i le anganga. O le poto le ata mai tofi ma tā leni. O afua ai le tangata malana i atia. O lau fōa i wala ese ua mātou le mātitiwa na wape so ona mau mea. A ua wha maria ina i mea ua e fōa i o mātou lima. Ua e tā pena ina i mātou. Taimi e whete e na i ailo mātou ola ma wha so songa o leola nei. Wha whetai māwhutanga māwhana. Tono a inga o nuu e kāle sia. A whapea fōi i ato nuu. Wha whetai lau tala le lei. A o loa nganga ua loto i pea ilo mātou vai ma le le ato atoa. Siri o mātou manatu. O le whaola tanga ua uma o na tapena ina e lo alopele o Yesu Keriso. Pangalawa lea lo mātou tama. Ua angasara lawa i mātou. Ua nuumia pea lo mātou. Wola ma mea to i lalo le ola nei. Ua manatu ifo lawa le tangata ia i lona poto ma le ata mai. Ua mātou le manatua la ua fio i temi o solo le lei. E la ngona lawa lo mātou le wha maoni. Ina whāti nonga o ti ute matofi. Ne ala lea e whorasi ai o mātou tangata tai toa tasi. Se ia e whapale i lo mātou wola anga sala i luma o la uwhiu. Awa o ina i mātou i le winga o le sala mō. Whātua whamao. Whamanuia i le ne yaso wa ona whiau. O aile mālos poto le atamai. E whaia ina ruenga ma le whautauta le lei. Whamanuia ina i mātua. O e olo fia i ngase o le tino. E le ngata i tono o maota malawa. Ai a whapea fo i tono o maota ngase. Whamanuia ina i a mātou whanau. I le ola tupu wae, whea ngai ma o onga o ngā ruenga. Malutia i lātou. No lātou wola vai. O ai ala whai mai le whanau noa. Ia iai le while mu o la uofi. O ai ofia maua lau whesosoan. Ia iai lo uanga le lei. Mātou te talo se ia e whamanuia ia Sāmoa malana tāpua inga. Whamanuia fo i le nei atunu mao na taitai o mātou no nofo mau maua. Whamanuia i le nei ala leo. I lana au nanga whai pia. Ia o manuia e au whai ngā ruenga ngā ruru. O nisi o mātou te talo, o mātou o whai nātu. Whai alawa o lo whina ngalo e wa lawa o lo mātou whātau ana. E ala lawa ia Yesu Keriso lo mātou o lima lo mātou whaola. A o le manuia ma le while mu o lau fiole atua le tamā. Le alofa sisiri ese Yesu Keriso le lima le whaola. Tu maumai leo mātou lunga malunga lau whanau le lalolang. Nei se ia o le whaavavau lawa. Amen.
whafonga le tunu di tātou saunu ngā loto le neitai au na teitai e le na wauna le sunga le whawhengainga Reverend Sāmoa Aulai mai le kālesia whapaputonga ke wisiano Sāmoa Newlands i Wellington mo le tori whawhitai tele ma le whamalo le sunga le whawhengainga whawhitai mo le tāpenanga mātango fie upolfola le tua le ngatele o te talo mo whaminuianga o le nganga foilea ma le talo le tunu o ia whaminuia atu le sunga le tua no fualo te nani le tapo inga le kālesia whawhitai tele mo le tātou sānu ngā lotu. Ia manu te le ina le nei aso mfuafuanga ma lawa singa o le awhianga iai. Se furu iwa minute ua te enel fitu le ingo le tua mal kolisi whawhaifi au i malua a sou le vasa o le ola nei ia whanga solo le tātou proklame le minute le proklame le ata o le taia o tā lofa lava.
Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sa o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fumai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. E aisa isi o le tau ainga e whaapea sana leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia i lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E tatau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa i le fō mai coughtest.co.nz e le aise tatongi. Whala au talabai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Ua me o, ai lau pe.
Hi Sāmoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Sufong lo mua atau le tayao. Tato por kalama le ata le taiao ia le nei wa tato to fero i lungo pe ul e le ngang fifi tele fa fero ia to le tato tunu le uto i luas furtolu minuto na talo le valu va via le taimi he tau ia le mala le le ia wala te le iwa le taiao tamine la u afa le valu Sāmoa po te le titi le afa le valu Sāmoa ia na tato ni usila le uto i luas furtolu minuto na talo ia o le valu ma no tu fu ma no fulau a mal nai to le tato a inga male tato no tato tu malo tato tunu ya malo la vole soifua malo le maranga mluia le wa matalir tato tu se pa ia le a o le so ya tato nu sa mluia malo longa o le po le ngate le ni sanga lulue fatim timu al ne yaso ya a le va velo tamo e te pala uma i le timu e le io i le fale fata le pasi po o le train po fia lava yo ela uta vale e paka mamao mai lo fale ia tau nei so fa malu malo sia timu ya malo ale fa malo si fa un alwenga fa fedo ya tu sunga i fa fenga ma fa tua fa tai mola uto un alwenga talo ma tapo inga fa tai tele ya fa pena fo ina i matua tau si u malama fa talo fa tu renga fia
ia o le suia ingo le olanga e matua lo fo so i fo tangata ia wa na ngona le tu sa le malosi talo fai ia o le fo ia nga i tu i matou pe a pule lo fa le i matou te aulia fo ina tau sanga e tele o to o sia ia fa malo lava ina i la to lo fa ia le fatu ai ngatau si le tau singo nei matua matutua malo lava tau si matua o le mena ese ia tatou pe a fu i te tonunga fe o isi atunu tatou e tau se o tatou lima nei o tatou matua e nei matua lau e fale o tangata matutua ia ona o le fe tau i fo le fa le fa pe o tu la fo ina i la tau i lo tatonu ia e ona o le tau te mal mala mal mafu a ia le o tu au no ia ina le ase si ia i o tatou a inga tatou Wellington ma isi tuani usila ma lalang yo lo mo mi fa sa longa ni tai o fitele atu por kala me fa mnu ya tu lam tangal ni sfo ya la tatou se atu fa fi fianga ni tatou womba ngai lungo tatou Facebook ma YouTube sunga ya fitala yo pa lo fitele atu Alex Taitasi ya o fa me tonu piula ma lo lava profiti lo fitele atu ya pali sunga fa fo wina ya lo fa tu le sunga ma lo ma le tatou au ngalu lue ya mese Ellen malo so ivua mese forsunga saulo ya tapso ma yo girani aluftelatu ya oka malna to vaenga i mastone lu mata ngofio mastone aluftelatu tato por kalam el sunga sione tupa i mai Australia ya malo sione manuia ngalunga amatelonita ya sunga testiva ya malitote le tato tunu olo ki mai li tio fa longo tono fa fenga luenga alo fatele to tato por kalam fa manuia tulonita ya ina uto e 2:05 minute na tale o le tula valu pa vi fianga so vi flo yer ta am tali ai tato fa sa longa mai an se tu falmo
Os me fafonga le tanto talo le tau e pe ona whaino me lo ofisa le vai tau le vai le vai Wellington e Polilua le Hat Valley ia ma le tumano ato Wellington e le so e timu le te le o vaenga Wellington e mono lutua oi ia o le valo ia o le fiafiana nei o toel mano lo si savili se lau luas furu kilomita li tula e mana ia e vava iai ni lapisi mani vaenga fa pena o no felelei ia e longa tupea a o le terminal le fiafia fa mana tu tamiti e o le tona tala tu le foi to o ta vale ne ile le fai to el savili ia le so lava ia e timu e pe on fa lo mai ia ile tala le official va ai tau e o tu tae ao asto na i male sai fa pena ia na timu e pe on va lo ia mai to i foi mai winga langi le le tau le son fua so lua male so lulu le verso fo fa ta se male stofi ia malolo sai fa tai le timu ma o sua vai mo tatou fitu tikeri Celsius le malulu e le so e iva le fu le ma fana le so tae fitu tikeri le malulu se fulu tikeri le ma fana le tau e pe ona fa ilo mai ia te le lope isi sia le fa hotel ne ia so le tala ne o le tai mo la to fa ngota Wellington le vai e pe ona fa ilo mai ia sua le tai nei le te o le tasi le vaveao pe le tai Wellington e 2 minute te le fitu nei le tai au ia ona toi sua le tai toi 2 minute le lua i le auli ona toi pe le tai i Wellington nei toi 1 minute il valu na nei le fiafi ia ma toi nei polilua le stofile nei 2 minute te ai leono nei le tai au na sua i le tai pe le tai i le toi fitu minute i le se fulu lua i le auli nei e ona toi sua le tai 2 minute te ai le ono le fiafi toi pe le tai le te o le se fulu ma le lua na nei ia ole tala na le tau ma le talo le tai ma le ina le yaso ma fo fuanga ole ala te ile tunu e mo le swing le tupe ma tu le swing le vale le tupe e ile vana ia o nanga o ma o lunga i le swing le tupe tasi tala ni sila ma o le tupe Sāmoa tala fa fitu sene pa u le lo tatu tupe tala fa fitu sene tupe fiti le utala lu tasene o le tupe Australia valus fursene tupe America e lima sene pa anga tonga e tasi male lua fal pa anga tonga i le so tasi tala du sila mawala tupe Sāmoa e tala fitu fursene tala fitu se fursene sawi te fasa watu tala fa fitu sene soli a tala fitu fursene wala fo tatu tupe de so ne ya ia ele ai e tala fa se fulu fitu sene ia lele alo lava ia la tatu se atu lava no au fa manu yanga wa soifua ia manu ia tele lo was fa na une ia so pe fa pionina soifua ai tatu ia le solus fulimo uni manu ia tele lo was soifua ia fa popo ile tu nesta usanga stele mo oi fa manu ia le tu lo was soifua ne ia so tatu imelina aso fa now at Sāmoa capitalradio.co.nz pe fia mais family yanga ole tus fai taulo mo ma tayo lus full tolu fo po se fulu awa fo in ita o to wa wa to tasi la o to wa ole ke visore ya le tele wa ole langi ya ele fa pe o fa mai Yesu o ne inya wa lang ai le mafu anga tu si ele foi upu na i tonu le mata upu le full tolu ai etele mawale nganga o foi upu pe fa tau na foi upu full ai fa tau le mata upu ato ia na mawale po le tonu le mafu anga fe tala Yesu upu ya au foi ne ita o to wa au to tasi la o to wa o ke riso le ya o le o si le au inaita to so son mai nga ia tatou manuia lo aso fu al pese nei family ia sfana Sāmoa
Alo se fua le vainga fo le nei tala mena tupu la langi le yaso i tausanga mwai u tantu ia i la salus furu lima o iuni. O le sol tausanga e tasi valu fas furu valu e tali tonu tangata le autostala. O le ata mua le na pu i le teimi nālia e ai le te a tangata falani i la na whainga malo mai a iuni le salus furu tolu e o ia iuni le salus furu ono. E pe o le ata la na pu e se tasi o li ipu e ata i le aso tonu lava le nei te usanga tasi valu fa valu. Na amata lono whaonga ina le autu si tala e whaonga e tusi ei tala. Le utato ilo nei e oa newspaper e teimin nei sos newspaper i le ata i on tusi ei le o tala. E whaafeingo fia i le ata le ona momoli mai le fe au le tu tonu o le tu singa. E ta uala o le photojournalism. Na urua i po ina le ata nai le sol tausanga tasi valu fas furu valu. O le sol tausanga e tasi iwa limas fulu na oso fa ia e kore i mātu kore i saute i le mai au le tau ono na lua langi. Sa ia ia lango Lucia ia kore i mātu. Ia Amerika sa ia lango ina kore i saute. E te ua fafua se i na oso fa i le asore nei tausanga na e tasi iwa limas fulu. E on a wina mai lolo fita Amerika e so soni a kore i sauti. E wina mai fita Lucia e so soni a kore i matu. Le taimina o tula i mail Palestine o Harry Truman. Na ia e whaia i se tala whapea. We are trying to prevent a third world war. O le matu tau whai e puipuia. Le ono tupu mai o se tau ono na tolu o langi. Ma le whai unga o le nā taua. Na tau o Korean War po le tau o Korea. E o atu i le lua male afa miliona i la tau na maalili wai. Ne mafua mai e fete na inga i tu e lua po o fea tonu e te tau na iai le tua oi. E le rauta oto tua oi le teminei wa lua fo i malo. E o le tau anana amtari e le so le tau sanga te siva limas fulu tau o Korean War.
ina ua sofa ia e mātū saute. O le sol tausanga e tasi iwa fitu lima, o se nuu e le tu i saute i sasae o Afrika, ia lona wingo le kontinenta tele o Afrika, e tū la le nuu le nei i lona saute i sasae. E taua o Masa Magiu, na tuto o tasi le so mai pulenga Portukale. O le sol tausanga tasi iwa fitu sifuru le valu, e na angia i mo le taimi mua le fua le o le rainbow flag. Le ua whaanga ina i la tau ia i aimana o ngai tu ainga tutusa, whai peiponga i tu ainga tutusa. O le lātou tanga havai lea po le lātou fua lea. Ai le tatununga whakeu i siano tusa i ma le tala le tuspa ia. O le whaelonga o le nua, o le whaelonga lea, o le whiangainga lea tua malalangi le ise lolo toi o mai, wha umatia i lalangi. A ua whaongai tu ainga tutusa i whai ma lātou tanga havai. Ia o le nua. O le sol tausanga e tasiva valus furutasi intoi whatūlanga le le pisi nisi por kompania le Microsoft. I to tonu o le nuu lea o Washington. Ma avea e lo mo kompani ma pisi nisi e ta ua le incorporated business. O le sol tausanga e tasiva valus furufa. Na whaala uloa ai e le li tau ta ua la fo i me tau pese o Prince le ua maliu. Ia lana hata video na ta ua o le Purple Rain. O le sol tausanga tasi iwa tolu, o le tamaitai o Kim Campbell. Na whatau tō i lea sone nei, o ia le urua i tamaitai wa vea mapale mia o le malo kahanata. O tātou tala nā, toi maua le whawaponga te masani, whaftai lava. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on air. Mo le nei ale wharinga na o lo i langolango New Zealand on air i whasalonga si ufonga o le laumua. Mano tu i tātou paanga sunga Ewan Sila lo whatu i alu sila tinei ia moni ale msunga Ellen malo lawa le whamalo sila nei tai au. Masi fo le sunga ia le di inga sifa whaftai ia sunga tala polo le mafuta mai le Low Christchurch. Lo sa vau le mafuta mai Sāmoa lo fitele atu sunga ia fitala i opa ia whaftai tele lava ia minuia tele tau sunga Eles taitasi malo lava. Manuia tai au whaftai le mafuta mai ma tau ne Wellington le fa malu tai au nei ia le wa matan fa pispisi mai le wala ia dai fa fianga so fifiloi ka pena mai tatu telefon to va no minuto na talo le va ai tama tai yo Kailin filo a Kailin ma fa fianga o le tau tu le nei si fong le mo talo fa lava Sale a amua maya na mua, la
Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sā o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi i le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fo mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sana leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia i lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E tatau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa i le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. E nei tātou whaasisi tā ua le nā peo nei whaafonga mai ia mana ia lava le whaonga ina o tātou tautua nei peo nei whaamana malamatu o le tausia le lei o le soifua mana roina o le tamā o le ngā luanga whaatasi le a tamā matina hapel whanau whai dad se tātou o e whailau siaki so ngā luanga le whai whaatasi e lango le tina ma le whanau e whapena fwoi la tina o le ngā luanga lango o tamā ma le whanau e whai e tamā se sau vili fo mai ta we fele usiaki ma ai nei vaenga e tata mai litio ole ta u o nga lu fatasi ya e sili atu le puipuia nei lo tong fiti ole foi ta o le von tatu lo fe nga lu nga puipui ya mai ta wina fo tina ma le fa na u le tama ma lo si la va isi vaenga ona fo i ole ava la utono tino ya fai tama se ta tiel na me o e mai le la itil ta fa na u tele va ai fai poiponga ta mai ti pe a yo nei lu tau o tai au ai le o se fatonunga le tatou ngā lulu e fatasi a nei e le tatou ngā lulu e fatasi tatou ai le mali liu tala vau o le tele o nei o tatou tangata ia ele o mai se fe au mo tatou umai na ia le o langa tau te o lai tatou mai tauina nei taimi tatou mai tauina tele o tangata wa fia so i fua ni me o fuala au fasaina whalongolongo la unga le tatou pale mi e le fono ta ua ile mela o tupu i Sāmoa e pe o mtotua tele tangata tātou whale tonu ma vau ma fua mai fua lau whasain ia o lau ala unga mai ia winga ma me o tupu ia tātou alo ese mai ei tātou poto tātou ia o sasisi la vaenga ia e whaonga tātou i whai male sona tā ua o soi fuang e usmel whafonga tala mai Sāmoa le o tāle walu A so tofi manuia lo tātua tunu i le isi fo i le nei whaopopongo tana mai Sāmoa o si mai alau whaafonga. Wa whaamanino le whionga i le sao whaapito, fia mena o mimta a whao le whaipulo le tu malolo to whanga, le fuawhanga le te tai o le atunu o e whaia umasuenga o whaipule, mo whala au whaasaina pei fo i o na tu ina tuai le polo a inga le te tai o le atunu, i le au whaingaluenga umamtanga luenga le malo, pei tai nei e toe whaamanino lo na whinangalo i whafo mai o le pānemene, e sui o le autu stela, o ana nawhi na whātau nui nai su e su enga le moto to whilau mō sui o le pānemene, sa ia vanga nai sui o le kāpenata le pe o na whaamanino i le whionga i le whongwhitalai, e whaatino lava lātu su enga i le poto le kāpenata. Na whasiringia fo i le autu stela, i le whionga i le whaipule le tuma lo whaleata numero tolu, le whionga le ala le pule le rimoni a yafi, o na o ia le isi whaipule o lo laumanu ia solo lo na swafa, e tua inga o lo iailo na sootanga ma le whaonga ina o whala au whasa ina. E le ngā wau e hosi pio ngā la wofo ma te lo mato whaipule. Ia, a le whawhitai o le o whai mato tui le asu. Mo ki le ia ngā mea mo ki ai pisupo mai mamoe. Ia e kalsia. E tu whatasi o le mene le tau tu whatasi le tunu atoa. Le malo mo whaipule o mo le palmine. E whaatino lei whaamoe tā ua. A wawhana o le waua ma le tunu. Wa tā pena le tūla whono li mataita i nei su e suenga, e whaatino mō suia le pāre mene i whala au whasaina, atoai matangata whainga ruenga o le malo. Ua whaamaunia mai e le whionga i le minister mtanga ruenga puna oa maranga oa marisi o si o manga. Le whionga ale vena ale. Ua mautino lava le toi palasi i lalo le sele ni maua, e sui o le tu malo sa fata na afia i le ngoto i le vaasu e sui al malo ni usila,
mai le au whainga sa whaalawi lo mo mua e awhe se lautala al tangata to atasi, mai le tangata matue o atu i le pepe. E toi ono mpaiano toi pa ularo ia tupe whamara nuianga. Ia fuafua ile awha o tangata ma le 10 miliona le wale ua o watu le whai numera pe ona fuafua ina po el malo. E tufata i awhe se laukwa ia le o toi whapopoisi tangata po. Ia te reo la calculate lava le paanga tupe tangata ia le ua mpaina le stala ma maua. Ia la whainga whaina se le ni la whaina o te loa mauti o tulanga na o iei o le toe pa ulalo o whamaluianga po e pena e whatu na ngai na mua. O le afuanga o le toe palasi o le se ledi pe ona whaamanino le whionga le minista. Ua toe whaau popo le whai numero o tangata ua restala le tūmalo i le whaitaunga whaalua a le whaitaunga mua na manino ai le numero se lendi lea na whaitawina e awhe se lautala al tangata. Al toe palasi o le whai numero se lendi na whailua le whionga le minista. E lei lalo al valse lautala al tangata tūlanga whapena. A le maua lava pe whape whangasolo pele tūlanga le whangasolonga wala wa mata tongi tupe temi nei wa iei foi i la tō loa avela tu whamanganga i la ko bank account a lo whasolo mai pia i al tūlanga foi le o le whaingita lava no le manao mia mai le official tupe i a muti noa le la tō pepa whamaonia i a alusa o i a la tō se le ni foi i a la tō whamanuianga i a muti noa le lei o la tō i o leo umana le stala ma whamaonia i a awe saona i a la tō whamanuianga. O le whaitaunga mo le tūmalo e siri e ma le walu wafe, pei tai o le whaitaunga whaalua o siri atu ma le se fulu wafe. Mai whaalui nai le se leni e se fulu ma le tasi miliona tā la, na whamanino le fionga ale vena ale, le se fulu miliona tā la lea mo sa fata ma si umu. O le tupea ia le whasone sumina e mo sa fata lava ia. Ai il teminei o le fata talanoa. Le tāsanga mō le whamanuianga o si ume tu sai la tō foi a fianga ma o lo whai pia whata noanga malonu sila ala lo ta pena pia te mine leo a matan a whaasaini i a whiangainga mō i la tō foi si umu leo a mauti noa e a fia i le whanawelawe lea. O le se 4 miliona tā la lava la tō i o male maloni sila wa mai o na whaamtu mai le tausanga umawai e se tāsanga tawalatu le malo mō se tau tupe mo a fianga o ngā tei whare o sa whata i le ngoto a yolwa suesue New Zealand. Ua whaamawina le tu i titi o ai tāna fo Sāmoa i le malo i Apani Masaina, na whaamawina le o mai i le masina o mate o le tausanga le nei, e lua se lau tesi ma le 5 miliona tāla ai tāna fo Sāmoa le malo Saina, mai ua whaamawina i le se fut ma le 5 tesi ma le 5% ua tu i titi ai lea ai tāna fo Sāmoa. O Iapani e 5 tesi ma le tasi miliona tāla, ua whaititia i le se fut ma le ono tesi ma le 4%. Ai ole e tāla fo le malo i te tonu lava o Sāmoa, ua whaititia i le 5 tesi ma le 2 miliona tāla. O le au whainga o le e tāla fo le tātua tunuu ina wa mai le masina o mati. E ono se lau iwa se fut ma le iwa tesi ma le 5 miliona tāla, tusa ua iwa tesi ma le 5% ua tui titi ai, pe a whatu sātu le kuata mua te usanga wa mawai. O tala fowia, manuia tere lavare le iaso, whasai fuia. Chala flava alfa poponga momo chala fo mai le si ufonga le laumua mo le nei chai au lua se fulu 5 iuni lua whelua ono. Wa whailo atu ile atunu ele ofisa wa ai chau ni la pata inga o savili malolosi mo Wellingtone le tu isa au sedan i Marlborough whapea ima le Marlborough Sounds ama tamai le tu lai valu le poa na nei whapea la pata inga mo la au mapo ele tisi o le hafa le angaina whaatase manisi mea tō tino ile ole leo na wha mau mau. Le terminei ua afia tala whātai i sauti o Wellingtone mo Wairarapa i la pata inga o ngālu maua lulunga e iei nisi o malanga wa au le Inter Islander ma le Blue Bridge
ua le faataunuuina i le aso ma le asafaraile faapei manisi o malanga a le Blue Bridge i le aso toʻanaʻi na taʻua le Met Service e o atu i le 6 mita le maualuluga o galo e ono fafati le taeao le asafaraile ma ono o atu lava i le 7 mita le maualuluga Peita na faalia le pulenga le puipuinga lautele ma faalaulau faafoseʻi a Wellington o le maualuluga o galu e le o tutusa ma le tulaga lea na aafia i le aai i nai vai asa utuanaʻi atu mai ono leai foʻi se fuafuaga e faamalosia ai nisi e o ese mai o latou fale o le fautuaga le lalao felaʻuaʻiga I ave taavale ina ia fae te taimi o whea inga mai te tau fo I ave taavale o na nofo sahuni mo taimi malolo se savili. Ai mai seo taavale maolulunga I be o Vans, Loli Macamba Vans, whaapea fo I wila afi. Ua pasielo na whaitonga mulmuli le tūlafono I whaatulanga I taui mo tangatana a fia I sāwanga po o whainga le tala whea ngai a o iai lalo le tau singa le mālo ma tō fia I se sui e filifili tangata e ta tau na anga waa mo ia taui o nisi o aia inga e anga waa I tangata I talo sanga mo taui o le a whaatulanga ina lea ele la la e nafa mai a tūlanga e ele talo tonunga o le a o atu le valu se fulu le a whainga o talo sanga le tau sanga peitai I ono umatupe pe a whai e tele talo sanga pe ona ta uai reporti ale Radio New Zealand. Na poto tangata o ainga o ena maaliliu ina ua pale maina o le Pike River I whawhane o le mauta o le pale mene I Wellington I le asoana nafi e talo sanga I whaipole ina ia paalota e te I se pili o lo o ao fia ini suinga titele I tūlafono mo le soifua manoloina ma le saunga le mui fale whainga luenga. O whaatuina le minista amta upatau I fale whainga luenga Brooke Van Velden ni suinga te te lelea tūlafono. Na awai ana Osborne Masania Rockhouse o suyo ainga I o lato tangata na mali liu le Pike River. Whaatasi ma le whaala putuputonga uni a tangata whainga luenga I se solo I le asoa na nafi. O se tau mo whainga muli lavalea e tau fia I a suinga pe ona folasia le minista. O wawasa mana I Winston Peters na tawa awina atu I ele talo sanga. Ua mai ona saini e tangata I to o se fulu le maafe. A pasi ele pili. O le ato ili waile tele o fai unga na fai ele tula fono I le luafe se fulu lima. O le Health and Safety at Work Act. Lea na pasi e tali ele whaalavilavi le Pike River. Ele au fi pisini si lalu to o lua se fulu tangata fai ngā luenga. Mai ai a inga o ngā luenga I ono lama ti ai. So I fua tangata fai ngā luenga. E te ele crane ma le leipa I le pili. Na I le fuafanga I pasi I le pili ana nafi. I lona whaitaunga whaalua au le ia o ato I le whaitaunga whaatolo. Ua whaawau peo o na lili watu tangata I alato te o ngātu peo Kiwi Saver mo se fisosoni o na o tūlanga whainga tā. I whaamamonga lo fiso tupe maua e lima afe ma le iwa se fulu tangata na tala lato Kiwi Saver o na ole le lawal whaasoa peo na mulma wina le masina o me si itia mai le whaafe iwa se lau wha se fulu. Mai ai I le masina o me lua afe lua lima na tala I tua le fast full tolu te sima le iwa miliona tala. Ua maua lalo I fo mai le wha te sima le 2 miliona tala. I le tau sanga I tua atu na whaalia David Callanan le pule silo lo fisa mawainga tustusia o lo whaapopo ina pele numero talo sanga mai lea tau sanga I lea tau sanga peita ai o lo tu mau pele tu peo whaia tele ina tala I le vao le valu afe 5 se lau ma le iwa afe tala. Na whaalia Christian Lee Consolidates Fix e whase lau 5 fulono talo sanga na whaawi atu ia te ia mai whaala putupotonga o te wina Kiwi Saver I le masina o me ma o si itia mai le whase lau li tau sanga talwai mai lua se lau 2 fultasi talo sanga sa mawhaio na tala la tau Kiwi Saver si itia mai le se lau 2 fultolo I le tau sanga talwai. Ua whaasala le tau le a Canterbury na whaiani ta alonga whaito pepito silo na whaasala tula whono I totono New Zealand na whaasala ina Wairiki Mackie Roy Jones malana kamupani o le Jones LRC Limited ili whaamusinonga whaito malo I Kalai Stiti o na olo na whaiani ta alonga whaapea na mawali se fulu tasi miliona ta lai le tau sanga. Na whaalie whaamasino Raul Neve ele avea Mackie Roy Jones ili whalapui ma o samata upu tele ai tele fo iwaengai mo mio na toi iloina na whaiele matanga luenga mata upu le lo toi whale mo liangai whaasanga ya Jones malana kampani le masino me lua whelua wha ona olona whaatulanga ina nta alonga whaitupe le whaatangaina le tola fono ai mawai ana polo fiti.
na whaavaile Jones LRC Limited ia iuni lua whelua tasi, ai o mai a me lua whelua lua, wa whaatau mai ma whaatau watu ta avale na whaongai na mua o le tau sanga fo ilea, na amatai le tau le amalan kampanio na whaonga ta avale whaieni sei, po o ni tupe whaieni whaailonga, e ui na ia whaatulangai na o se polo kalame talia i lalo jola fono, i whaalawi loa moni o loa whaatau watu, i ni tau pa o peitai, na ta ua, e leo mawhaiana usta ia ma au sia i tuunga, po o aia inga o polo kalame whaalawi loa ni pa o olo o whaia, sa iele taimi o ia ta alonga, na o atu lava whailonga i le mau o le whale, po o se whailonga tupe fitu se lau wafe ta la. E tu samalto ono sflui wafe 5 se lau, ni tangata na whaatawina ni pepa mai whaalawi loa o ia sei, i tutono o le se fulu lua ma sina. I whawhautonu sila, wa mai a se whaamasinonga i whaasanga le YouTube, o se tangi se tamai tite whaapia na whaaleanga ina, le soifua malolo ina o lona maa whauwhau, ona o le YouTube, pe ona whaalia e ana lo ia i le asolua. Ele o mawhai ona whaailoa ina le whai unga na whaia, pe ona tā ua e lo ia, e wha au nanga e au fia le YouTube, Instagram ale Meta, Snapchat, ma le TikTok ale ByteDance, ia na tā ua i le mata upo, o le masino i ulai e tali e molianga o isi kampani e tolu. Na whaalia le Google e alai la lato sa upo o Jose Castaneda ua mai ona fufo le mata upo o RKC o se tama e se fulu ono tau sanga le matua mai Florida mana ia tā ua na amata ona ia whaongaina upenga office o ta inga ina ua whaato a valu ona tau sanga na amata mai lava ona pipi i elo na mawhauwhau ma o se amionga ua le mawhai ona tuu le lava ila na moe ma afia i isi whaafi taonli o le soifua manoloina e pei o le popole ma le atu vale e tu sai ma whaamaumaunga le whaamasinonga. O le asolua sulfito i ulai leo whaatulanga mo isi whaamasinonga e silia ma le tolu afe tolu se lau. Ni tangi o lo o au fieni talo sanga i whaatatau i a afianga ua le mawhai o na tuu le nau i fiso o ta inga i lunga le interneti le whaapea o lo o tatalia nei i le setete o California. I ta alonga, e wile whaanaunga e whaasau le moana Pasifika pe tai o le mawhai lava ona o tūlanga tau tupe na te ena aloa i le asolulu e le whaala potopotongo le lakapia New Zealand ni ofo po o ni talo sanga na tu ina atu ma le whaamoe e whaasau malawe e le kalapo le moana Pasifika na whaalia le NZR e wi ini ofo ni whaala potopotongo na fola to pe tai e le ise ofo e mawhaiona au sia tuunga o se tupe mo umia mo le whaangaio inga o le kalapo i se taimi umi na sauno le pule silo le lakapia New Zealand, Chris Kinraid, e whainga tā tele le whai unga ona o le tāua o le au i le lakapi, a le Pasifika peitai, e fua lawe le whaanaunonga au tū o le tupe whaavae, e tatau ona mausali, whaatasi ma le taimi e tatau ona whaatulanga ina mai eile vai ngā tupe, ina ia mawhai ona ngāio i eile au, mō le atau sanga, sa iei ma le taitai o New Zealand First, Mawasa mana ia Winston Peters i le whaapotopotonga o tangata sātau mawhai e whaasao le kalapu i lona tofinga o le minista o le vai whafo. Sa ia fisosani e whaatautai e whaatala noanga mamalo le Pasifika whaapea fo imane whaala potopotonga e ona mawhai ona lango i le kalapu. Na saunoa Kinraid e wile whai unga pe ona te ina i talo sanga na to inatu e whaasao ina i le kalapu. Peitai e le o tāpu nia le whaitotoa i le lumanai o se au le Pasifika e to sama le 8 miliona tā la. Se e tā la moana Pasifika i nisi o whaala potopotonga e au fie le lua te sima le 7 miliona tā la o se nononga tupe mai le Sport New Zealand e to sai Marie poti mua mai le vaenga o lo whaatau tai le kalapu masa ili tupe e totongi ai tā la fo. Tā la fa wia mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai ao. Tātou talafou amatole nei tai ao pe ona fongaina Savina Kasiano ia matala mai Sāmoa tuina mai tsunga ta se salam sem o le ua se 10 minuta te nei le tulai valu malo lava le mafuta mai nei tai mo tai ao poe alo malo tas o le te fia ia nga luenga nei matua ia so ia masoane ia e tingana na fatul to ina lum to se tape mo li le alu le pawa i mai le a tali se sautu tama pe sautu te ia mena ringo tango ki mo mori o tato
le taulanga fatali oi ia wana le tau no le o tape mo li wa po le sina me le o mate ia nei ai sa o tape mo li te va tu pe ti fi fa li fu le ia le la o ia vai la lo fi ina ai vai me o la mo li le la o mate ia le o tu langa na o te ia le tu o ta vale o vai mai ola i ola ole ola tua le sipotu lai tua o sau tonu fa pe o le tumu tangata i poni malo ma sia sima ala sau tonu i le tasi al tangata le sa fa i fa pe o toi mana tua ya sola tatu ata tu mata fefe ja waki u ba mo ele ma fu hala na ai vai já tem ver vai ao foi lele peta halu na te foi lele vai se fa ta o se fa ta no ki u ma mo li vale ele ma fu hala na ki mo li o lo tonu nga pe me la o mate ia ai o tele o mata fefe foi na le na ki fataringa e wa so se matua o me la vale fai le al te mo le po sa ula tali mala fina sa wala o la mo li fatata ia fa tai le o e ta le la o tape mo li lo o e le la ko ta fefe le que tu me no miro na te lo ai mo matua matala maria ole au te ala ole mo li ya fa le so le o te al valu la pong sa ori ya wa ti le wale ti muta to e pe o fa solo ato ya o te mi ani el masese ya fai mari el tai ise si ya ona fai no foi le amate nga ruanga ya moni de le ya le mata la i lunga la tele ya o te wina lava ele misia se aso mas fa velavi ele misi se vai aso man so ifu ya pe va son te nei pe valu eso ifu na afia italo fai yo e se fai ta no fai ta o fa forma le tunu se a tatou to va tua tala i lunga le mo ile le mo me tala fa no ya e alan fa mana to i tau mo tatou au ala va fa ta mala o le minute ai fa ta mala ai tu pul fa la ya le ole ya o ila to ile usta ye tu la fono lai ona nama a lifetime of ye foi u ta vale so na fa sa ta vale yo vas foi le tau te le fa ina foi ya le na o mai lunga fa mo mo to fitu nei tangata na so fitu so fu fitu so fu na ma le vason te nei ya o fa ta mala lunga wala nis ya o fa ta mala lis ya fa ina lis na ya me tau na sa ngari mu lunga wala ni te mi ma se ma ti munga ya na malo lava ya manu fe nga lunga le ya so ta to ya o le mau al fi o por kala men nei ya o le atal ta ya fa ta tu tal no fi ai to tonu o tatu te tari fi nei fi au ta ua so fu malo loina tu lango tu la fono e o le so fu la ule le ni tu no fa ta ua tatu nei mauti no ia mali si ai tu fo le atasi o le so fu anga fo le so uma ole ita ole si mia e pe le so so no to po kala me e pu le langa ile umi mo ia fa mangalo matato wanga le ne ya e se tato ola tau la so fu ina lo istanga talai sa ole le tau ma misa tato ile ai e ya fe se inga manatu malangona ai le fa wai mo ile le ya te mi o ma ya vilisio usonan ese na uso ya fa mangalo ma ya sa ole le ya o e se li na fa finga me la to wai tano o tau e misa la mono tau songa fue lo la to am to Sāmoa so pe anko pe anti a esa safa atasi ata miti pe termine ya fa pe ta o le uso o lo te lo tali e te langona lo le fifi ya o so e sa le fa pe na langona tato sa o le fifi au o le fa ya o ngol fo mai o le tangata le nu na te sa o tali o le tali u ma nu na to no ya fa to 11 no fa fa to se nga va le fingon fa to se nga o langona lo sala mo ai le wa un ma fo le di la te la we to e tu ai lunga no antu ko ping e fa ai fa to ese a wona to tango fa o ina se ta fo ma fu anga na no fa to ese a fa mangalo me o se mono ya la to fa le le fa mtala o ya sa o se disi to inga fa to ese ngala na ta uma ye le uma ele uma vale la ta wa tul tanga tale na la fa se fa te tali o le ulu le tasi o so le titi o le mele na tupu ina sa le ufi tupu ya o le titi ala ya o le fa na o to fin tu sa ta usonga au ya matu tu ala la uri na fu la uri ya pulu so alo wa
tulo ya to dia la tulo lo to ino tulo nephews la uri efus ia vai lo tulinga ia pia a to tuli tonga fu ata amin o e me lo la wali ia ma nei ala o ta fe wa ta tela titi a ma sa sanga la wali ia ale o tumu ale fale au mai lo to ia la fe fato se ngale lo te mai taua ia ala te fa longo mai va usa la mon tu pu ale ma vole dia to to ngo pole la wali Papia, oi veina le la wa tailo ata si. Ta wa tu sabe la ta sao. Ia, fa se peta ita. Ia, vai pe o sala mo fa manga lo mai umalo. Ia, wa fa tala tu me ia. Na ia la ngona ia te me na te si. Ia. Ta uma ftanga, ia va pe la sa o ia se ka o ngasi fu. Oi. Asa ta to laiti. Sāmoa. O le asa o e tau mana tua o ha mafu anga mafu ai ona tau I fusu fa ia tamiti laiti. Fa nau. Me volele la wele siringa o le ainga o le si e portama o le si wa mu mea ai. Ainga le fa pe o tatu ainga. Le mafu anga e ale ona tau I misa. Mafu le tau I fusu. Ha laiti. Tamiti o le ainga. Ia tamiti la ainga. Ia sina mafu anga pe va tainga o tatu ainga. Ia. E wala wele siringa o le si. Ia po se mea ai. Ia. Ia te pe ni sima fuanga o e loa. O la te le te mi vo le wa ai. Ai ini la le sile le sile tono de. Bisa loina. Bisa loina va ile anga mo foding pepe. Ya wa na la uto fam sino mai ja mo ai se va ai ne va se le ni ale o. Ya malo lava, ya si fongo lo mo ta tot fie ne yaso. Yo, fatal va tu singa salu fa ya, a sale tai real mani ne tai ao. Pa tai tele lava le mafta mai sai fo lau a fele. Aliva man vi ne tai ao le sa video mo telefona, tal video mo, ya le tele atu. Ya le singa Ellen Solmona, mani lava malo longo le tai ao Ellen wa na moe. Ya le singa okalangolango, fatal va tu ne tai ao malo lava le mafta mai. A Simeona Suena, pa tai tele lava singa tala. Ia manuia le tai ao ia o Sāmoa ia ma le sunga lana a tauti a sovalu tau fafo ia o le sunga ia poefua alo ese poefua manuia le tai ao ia avau enoka ia va talvatu le usa le foni manuia le tai ao le foni ma fo Eric ia o ila to umana le fa talfa ma ia ma lolo tatu tunu
Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sā o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fo mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tane maasani e tau fia i lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E tatau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa i fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSal li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fwoi ona la fwoi lau se eleni le mai cash al DigiSal li Sāmoa tonga whiti mawanu atu i le fi e na ole 5 tala. E le lei le rate i aso taitasi mai whai mo fie fwoi ona le sitala ai oe. Asi le website www.clickx.com. E la fwoi sau top up al DigiSal. E la fwoi fwoi sau tupe le mai cash al DigiSal li Sāmoa tonga whiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota i le olua tasi, 5 tolu whawha. Olua tasi, 5 tolu whawha. Sekia, DigiSal. E le tato whasesilanga nei, e le Wellington a inga fast. O le tausala, e whai e le astona i nei, le solua sifurfito iuni lua whilu ono. Ma tau te toi whatalo whatu, whawhelo i atu i tupu mantamali i o si o tato a inga fast i Wellingtone. Le susua i o sunga i whawhenga me whaletua na i la wao sina o si o tātou mawhtanga e mese le pa i la silasi o na tūlanga whalupea. O le awhatau nuina le tātou tausala i tūmalo i le aso ma le taimi ua whailo atu. Ma tau te walauria ai ma le whalo le tele nei o mātou a inga uo ma pā anga le fast a inga Wellingtone su mai maliu mai tātou fie whatasi i le aso. Waso tātou sao mo le langolangoina se o tātou whainga malo, meise se o tātou tunu pele i le nganga. No whanga whai ai St. Anne's Hall o le Catholic Parish i Wellingtone, tua tusi lua Emet Street i Newtown Wellingtone, astona i nei lufurfito iuni, sfurtasi i le tae au. Whamana tuatu tūlanga maasani mo le tātou whaamaru stino, ia lo fangia le tua mori atu routou soifua lau le lei ma so mātou ola i le aso wa tō whaina ma o le tātou whaamoe moe ma le whaalo le tele seinia e le teiteifono ma le laulau a fono a le ainga fasti Wellingtone. Ia, le tātou whaasiti silanga na o le tai au e nisi whaasiti silanga le nei o le pasā. Ia, fio atu o lo walau lia le tātou tunu e fio atu le sto na i nei lufurfito iuni. A mata le tae au le iwa tau sfurulua i la au le tolu i tū la. Ia, o le whamoe moe nei ia o le sainga se leni. Na e mawhai au na watu lau kāte ia po lau tino i tupe i o le F-Boss po le cash. Whain whatau i tele tau mawha o le ai ai.
Ia no fuanga fai ai o le 55 Daniel Street in Newtown. Ia le Pacific Islanders Presbyterian Church. Ia po le PIPC. Ia su atu iai e vai nai le stona nei. Te le nei tau mafa. Ia mana i lava. Ia o nai vaenga mwhai ona fili ai. Ia mo le ainga. Ia su atu loa ia o le maftanga nei tina al PIPC. Ia lo sa inial wha mo le nei. Ia su atu e langolango mai vai na. O le taimi, o le iwa le tai au, i le sifurulua i le audi, whaftai lava. Ia, malo. Tawfisili atu ale na e whamalo i ala i foni, tawfisili atu ala i foni po ua. Ua o atu ta alonga Super Rugby il final. Le no foi investment teni? Oh. Ia wapi o tua, o taimi ne fatua o ta alonga. Ia, pela versunga oka, le ofisili atu ia oka ia lango. Ia. O atu ta alonga ia lato. Ia whaile i o atu ia le ua maule unga le ta alonga mona i nui ei tua ia le umalo le Hurricanes. E fia ai. E ona sifuru. Ia e lima le au e kato Chiefs, le na au umai lato. E wha mama, lau sau tai a. Ia wa me tau fa mal mala mai le tunu ni le fato o le te lo ile yo atu le ingol ta longa ina inu ye tua. Ia le lau fa o atu. Ele Manuel lau tu au le na. Alo no winga lau lai fo ile ima wali se ro pedik. Ia ta wane ia ina tangata wa le kapiteni. Ia lo kapiteni adi sa vea pe o le fato ia pe ai mo atu ste militar ni le si la ngai mau te le atu tu. Malo. Awai atu le wa mai fo tatu telefon ni tai au lo fa o pe o na ngai tangata la tau kiwi save. Ia ono tulanga whainga talo i te mini nei. Na tas. Ia talo sia ia wana e whaingo fie. Te mini nei le whanga yo inga ma le talainga. E mane pe a whaingo fie tele. E te ilo e. Ia. Ngolo o mai tau wina la valipanga atia o tangata sole. Sa o sole. E le vanga le hardship. O le hardship ia ua iai mau e wha mau ni ai le talo sanga le tangata. Ua le ngā whatia le taungata ma le tele o ai tālafu. Mo. So wale ia se si me sulu o le tangata e tonge e tālafu. Sulu lo le kiwi seiva. Ia le mai tauina le si isi ipea. Na uva tua i le sofa reile le au fai o kiwi seiva na tala. E wama tauria tele au wala e tala le kiwi seiva. Ia. Ia pe waulia le wono lima. Fai se fale mua. Wa ngase tu mawile mafainto e fai ngā luenga. Malanga sisia tunu e no fuai. Yeah. Au le hardship po le vanga le tele o itala fu le nga fatina tong. Le ala tal no mai o le fa mo monga fo le no fa tu tal wai asfori. Yeah. O a perilla. Fa tu sa perilla tau sangale ne ya perilla tau sangale. Ale la o mai ne ya le fa tu sa me tau sangale ya me tau sangale. Sa. Le la mauai. O le tau sangale ne ya o lo sitia. Lima fe male ivas fu. Lima fe male ivas fu. Pe a fua i le tausanga tēne ia me, wha fe iwa se lau fast food. O le tupe la le nalu ese mai ai kiwi seiva, te unga tupe kiwi seiva. Wha se fulu tolu, wha su wha fe. Ia. Le wha tolu wha fe. Miliona. Sorry, miliona. Ia. Waila le tele o tātou le mana o mia fsosoan. Ia. E lau tala noe na isi woa na fia, wa to fai la to fa sa launga la e fa manatu ile wa ta wala to le nupi mai nupi sa wita to pasene pe fiese me o ye Sāmoa yeah o nupi fa wa fa pe o pasene sa nei masina fo ya la to pasene ya e fa pe na la to nga tu pe le tai fa pe uma ye le ki wi se vai si tu wa e ma nei pe fa pe le ki wi se va ta to por fenga nupi fa sa na fa ya na to no mai la tu pe le Lau tex. Te loa ia se taimi e maua i se si mawhauwhaunga ia. Ia mea se toi suma ia Papa ia na pe sta tamalenangi ia an whailo le ia mana to e su el whainga nupi lai whai Sāmoa na mai leo tawhi a top te pe kopi mai whai ine. Ia. Ia whai titi ai leo tangate ai tā lafu mai loan sharks o whale tupe e taunga tāle interest ili tausanga. Ala loan mal tangata lana ia tupe. Alfa fita ulila mele pe afai
Ia ela tonga te lo melan tupe. O la university tupe po fese tu no lo langi la university ia bank le te wela tupe ki wisi. Mo ile. Ia se ta u le fa putunga tupe. Ai o le fese. La fa talia la tanga si ono lima le maftia tanga te mine. Ia. Mo. Ta si da wala mana ia so sani. E me sa na tanga te o mal te mine o lo tau se peni ngar wen. Mai le va ia le sa va ia ile. Tau sangan te nei ia o le fa solo la va ina. A foi le ini ngā ruenga masu e ngā tāwhi ngā ruenga ni taimi. O le tau sang. Ia na pēr na o whēt so. I fuanga le. Ai swenga whai e. Whai lato campaign e. E tu oilea wheri ma se lau tonu. Te ngā tupe le pepe ftoa whanau. Ia e fua. Ia e whamanatu oilea tonu. Ia o leo ai a le langona le taimi nei. E mama. Al fsili tato fsili. Sa tatou palota al whainga palota. Mo ile. Walana o whainga, walana na tū whainga malo, o palota tangata. Sa. Ia tā uni le lesi tau sanga le, tau sanga nei, tatou e whai ITs, o ile stala whai palota ina ia. Ia. E tatou leo to tono o pufai. Wa le iso tatou sao i pufai ele nia tunu. Ia mafo mai, ia ona o tatou le palota. Sa ole le. Tā ua la palota le tatou te alo tu iai. Na. E whaare tātou na ngona mwhina ngalo. E pulea oe met palota, ia tātou palota, o tātou sao na il nea tunu. Mo. Ia whape to e tate langona lani ule o voi o le fiefia. Ia fsilia nata fsilia. Palota. Na e palota, na o palota. Ia whailea ia, on sa ia langa tau te palota. Na. Ana ia, ai whamnatu ni tai au. O leo tātou ua nei pena mai talfou, ia ua leo tō iaile Moana Pasifika. Tāro whae sole. Ia o pio wawasa mana ia ale sa tau la mua i. Ia ule manuia. E fōringa mai. O la ia lava no e tua to luafe lua fitu e mau e lava no le Moana Pasifika e toi mai tonu pia. Ia. Ai muli fo fafta ia wawasa mana. Ia wawasa ia lo no ia fai lo me plastala o tātou visa le tua tu ina plastala. O mai fuane tātou ngata whao pe. Wata si le vai ngai tau na mai wawasa. Le tau te tālia, le nda o duar solo no mol palemene, le aifa atali pula se tala la tamai. Ia, le ngata ia wawasa o isi tai tai. Tai miane o tūlei mai tamare. Ia, la, sao le le ia. La sulanga o iai. Malo lava le usufia ngā ruenga le yaso. Io, le utato i le stofi. O le valo ilo fisal vai tau i man, lo si sa vili le fiafi. Moi. Te leo nu ori tūmano Wellington e ia tau tua nā whaamanatu atu. E olo te me malo si savili whai te alta langa whai te ol tāwali. Sa ole le. Ia, me si o tālo ne la pisi me va pēna i whele le i solo a fia i seisi. O le mai tau ina le atu Europa le taimi ni mtua de vela le tau i whalani pere tānia o nu umai o. Ia, o tai fast furu lunga le vela o le tau lai e. Ola. Ioi. Al me vela utala. O lai wa fia o lois tangata le vela o tau. Ala o tangata ta o to la. Ia. Whaala lai le la. O le mala pole lo le paulo ta o to i lalo le paulo. A te lo pe lo tangata a fia le tino le tangata kanesa o le pa upe a o vale whaala. Pe o le nei le whai tūlangi nei mani usila le a fia le te leo tangata. O e pe e se e maali e fo. Tātou Sāmoa, tātou whiola, tātou whaalala. E le ia tangata Sāmoa e whaalonga mō kanesa luka. O le atunu ulale nei. Ia. Ia, e le aila e pui tātou ma le vela la. E vai atu o fast food whāti ke ri. O te le i loa pena au Sāmoa e fast food whāti ke ri. Ta te le whaalonga i. Ia, ta te le whaalonga, ta te le isu. Ia, o le te le vela Sāmoa, tau sfuru lua. Tau sfuru, tau tasto lua. Ia langa de vela tau sanga atoa. Ia. Le lai maruru tātou, ala vela lai tua lolang. A te whalonga atu i Sāmoa te mine nei tala tangata lai o mai ua whalonga ina whare malulu. E malulu lo ine, e winter loa pe malulu ine, e whape nā fo i Sāmoa, tonga manu al Pasifika. E whitau i alam tangata leo i Sāmoa le malu o le e ala iei. A o le pōm tua malu fo i ale pōm. A o le teimi o le sama ine, ia teimi ngai oi i Sāmoa le vevela. Elna. Ia mo la to le isa mo fio mai ni usila. Ia to fio mai ni usila na to ina malulu tauna. Ia pa wala se senga vole le malu. E tu ser malulu. Ni usila mo samo. Ia ai le tu ser me vole le vili mai tupe. Wa le inventato vili tu ser la mo stupe na samo se fai ane ia me ia tupu nei.
Vai eu winga. E tu se le tau e tu se mele la tupi. Ma la vole sport fa nga le yaso. Ya. La tarda tu pese vai foi. Fa tal va tu ya se Yoriana, sai lele, manuia lava le tai ao. Yo sunga tino a lua man vai. After tele lava sunga Filippo Numia. Ya malo lava fa tasi mai. Ya fa tua ultima matua la wina si umangele. Te no po sauta fa nga lo matua. Ya tele atu la wina. Ya o mata Bellman o italafa mata manuia lava le tai nga luenga. Tai lava le mafta mai. Le sa Samasoni fa la unga, singa ya Iva Malatai. Ya fatalawatu le sunga phone ya. Lupe ya mai nai Brisbane Australia, manuia lava le tai ya fatalafa le sunga no tu tasi yosia. Mal sunga ya Ross, Vanessa ya Boya, ya mal sunga ya Fasoo pulei a Sulusi le ya tawsa. After tele lava ya le mafta mai, ya manuia lava le tai e polin masua. Ya malo lava, fa tele lava. Tatu se atu le sunga ansa ku falmoe. Ya ko malusunga ya anse ko fale moe ya ole launga ya to anga launga. Launga le upole ri ya malaunga foi le me moai ya le il fia avwe. Ya, no se me. Sai le ya, mo al fia me ta wona. Wal fia launga. Ah, me foi fai mo me fai me ainga.
atu ai le talo fai fa mai fa malu lo tu tatu ainga se I fai mai o le tatu lo tu tama lai tua no le ngalo tu spa ia ai fa langi mai pe lo uswa fam tai fa langi mai pe lo to fio lo tua ai televisão lo yo nei vaenga ia ma ale nei mata upu nei ala na tal no tuai yo no lo mai news o lo mai tawina pe o tau sanga nei fitu wafe valu se level fitu nga le te fa le tu la fono na fa mawina na saini fenga o te fa tu la fono o sto tanga la mta upule fitu wafe valu se level fitu lu wafe lu lim ini usila la vaia lu wafe lu fa fitu wafe fa se la u fitu nga le te fa le tu la fono ese ya van vole tu to malo la to lo e la tu mo pusa meli mo mai me wo wanu le mso to fa mo te la tu se ia ele fialu ala tongi la na pe tongi ngele jau ia ole ala tala ole mawo I o runga li le fa taule me to tino pe ole fale wa le ma fai ona minoi ona wole tauria le fale na ole ufi fa tau fale va tu pese ya lu le si ya wale umana ole mela tu pe to no fo ya fale na ala ma fuanga le finga taole ole fole what finga taole market il termine what te inga va pe fale lo nga ali fa taule ono tau santa lu ina fa tau mai le fale le pe miliona le lo pa u la lo tau fale termine mi sa Wellington ma ukilan la va tu ole value le fale lo termine pe fit se la wafe ole la va tu la wa ngaula o tau se la wafe le la mai ma ai o tele ala fia fa sol fi tele wa fi ale mu musu se to ya lu ngal tau fale ele la u polo ka ya I ya paula wala fa o fa tau ti ai lo fale ava lu tu sal tu pe ole la ma wo I wa pa u ma la lo le tele o fale I New Zealand ya wa fa ina ila ma ngali ya ona wa fi alu to ma lo alu fine le u mal te anga fale ngali ya wole ma fa ya ono tulang na maketio fa ai mo tu por tala Elena tala no this time mi disu ngali nen te fa tula fon ya sa ro fa ngol fam sino ngai vai lua la metoti no vai lua ai lo tamalo vai lua tu salta vale vai lua idia o mon ma fa forward tamalo ta una fitu nai fa taule ta vale fa pe sulu a fe li ma fe fine li ma fe ya pe ala walu vai lu za ori dia il me voilo le me le tipi ta vale pe se pen pe se welo ala vai lu za ya le fa si no vai lu ta vale o le afia ouais on sa o ton faz o testo me então não faz o teste eu fui pular já molo foi lá tu teste mas nem ele lá faz já mo mas nem mas nem é sal o me tá pular já não faz logo o tá pular ele lua é mais ainda tá lua já unia tu vai ngale faz teste al mtanga luenga leo leo wa mtolio nga mata mtanga luenga ban mia leo leo al tali mai si leo tu no mtanga leo ole ale tu la fono ia ile fai o test ale la wad wa el palmenel silina ma taulia so se me fai tau ne stu la fono li mate ina ya pela ma na el fa long tu finangalo o mta upu I drugs ele o se mta upu malo o mta upu le atu no ato pete au ile malo pete au le tuangai o mta upu Sāmoa ato le la tes fa ma nei le mai umma fai pulle al parlament al fesili na langa ala sa o le fesili sa o le fesili ina yini ta ya la fata atia ya wa ine I se me tupu a meta ya la ngale sto la fono al sa o le fesili ai la fu ya sa o nga umma fai pulle la fa long la te lango umma le melia ai ta tau nei sto la fono e di mata ta ine le fai tai to fia so o tala no al parlament o ia la tangata la za mom tangata li fa fola fa ia me la tau la mo ta o le tunu ta o e kalesia ta o a inga mo ina ia ta tu fa tasi o nei mo ta to le mele mo 50
Ia ua pasi mai le toto le tangata le aisa le no toto pasi atu le toto le isi me o tupu. Alu whaatasi e lo mare HIV AIDS. Ona ua mo whaatatengo le iputi lea le ua le aisa. Mana o ia le computer e tui ma le toto le iputi le computer. Vai le lo loto me o e fiti. Ua fiu le malo fiti la ura fia i tonga. Ia e langa i ilta le noanga na e tapena mai tasi. Ia te tele ista la munmuli. Mana ia. Lisa paia sina mea wa e maua Whawhetai e sili lea i lele ai Wa e sili le manu e tasi wa e lo lima Manu e lua lo tatale wa matua O no sai palava leo langa fifi loia mele ma mele anga Sua malia le manu yo pea ma vai pupuanga o leo langa Chai Ai mau halo mal tatou sa ta inga mal feonga ya la upitele tala ilene o le fatonu le tatou company telefone le titi sal ya ini sine nei fatal fatu la feonga le upitele malo la valu sumita ya inga luenga ya sa pero ya po ile go sa te pole nita ya me se fonta po inga sa mo tono la mo Wellington malo ri le usu ta tono lo man mia ya o to uma ya me se fo ya le nei te mer malu lu male fanga ta tau mo sa vili auto Io e tatou tau fai fatalo fale ni tai au. Ia o lo man mia fo ia le matou pitonu nei ma le tu malo Wellington se vanga nai tulanga pe ona yele talo le tau le nei aso. Ia le wa mai telefou. Ia o le ola pata ia mai le malo losio sa vili ma matangi ia mese o ngalu. Ia ina ia fai te ila te lo fia wa ila wala ni tai mi le timunga ma le mase se o te lo pala mai le tala le tau ia auto po timunga. Pai se timunga la so nafi. Ia bea wa va ia le mato le la le nei tai au. Ya, atono la atau mo e fusina ma fan no mato e de malulu tele mato pe auto tau de telefone se savili ya atono o le ai e sa ne foi mato wa tele o malam la le po le vai aso le nita longa le o peleki ma falani po le vai aso fo na ko o tau va ai le au na o piki ya e lo fa ya na tu el coach fo ya ta ma le ya pe tu pulotu ya o kla ya Tenga ka na fai se o plastica le i tamana. Tamale na ni sa mo fai no matai. Ya me el capitani fo o mato plus. Ya ani savea. Le o capitani nei fo ide. E lo plastica lo vai a toilettrice mo ana to so. I talo fai. Ya. Malo ya mo ile ya le sa no ngale fo lo fiong le peptele. Ya o le tulanga wale na umale tatu tan lo ngale so fuele la u mai le o peleki. Ia o le asa uai, ia il tatou au, le o piki il taimin nei, le o peleki. Ia te au ia e mo ia e le woli faula ia. Ia e peo, o le vaenga na e pe tau tele, ia le fase ato tele, ia ia arisavea ia, ona o le malmalama, o tono kon talate arisavea mal tamale o Leonard Brown. O la sa ye ya tulanga nan sa ya no eta alo morte sanga eta si ya tunu fa ya ai ola available pela o considerational coach de mi pikele au pel mena la pe sitting at hotel ona la pa pela tuna tanga eta alo ni sila ai e eta mi na ye kon kalate la to en fa yo no fa fo so se la tu petele atu ya ai me fa ya na piki le ala piki mele au ya elo sitting at la ya arisavea ya apeo o network ya ona pe foringa mele longa lava foi ona matua le ta alo ai te sanga te ni sa telefone la vea ya matua sanga tua atu amantua o le kota lo black street te ni sa fa ya ongol chiefs ya e mara mana malei o ya to tele tamata alo ya pe ya le net brown mato telefone la to chiefs ya ai o te loero te le se swing o le au se vanga nai ia nei tama fouia mai ina to au lewa piki ia pe to te le aro siringa tu langa le piki o le to captain ia polo so foi aki
ia e mo ile ya le sa no ngale fiong le pete wa le si tu e se ma le ta lu no mona pikilo pele ki male tato kapteni pe to Paulus se kapteni wale tele ni faiti nga tangata pe tele na lango ia tangata le sunga ya adisa ve mo le kapteni o pele ki ni tausang ele pe o isi tausanga uma vai atu na tofi me kapteni tava ia tu le fainga tangata i dungo pe to vai na ia va ta yo le va ia tu le tele na lango le tele tangata e tono ni sila le sunga ya adisa ve Salo tangata umana lango se vanga na ile vanga ye ku se da officiete. Ya, elo tikia ya kapteni tuai. Ono la vea. Ya, mo. Ya wa ya. Sui coach. Ya, wata buena sui kapten. Ya ma uleva tenena tamfa kapten sabe a tilo le impact sabe le awal moana temin sawur tam sangan tenai. Ya. Ya, o te lo foi te fa pena fo tu langa le la ile bem kapten New Zealand. Ya, wata va ya tu foi te lo la tu wata ma video lo pu mai. Pe o tau sui fo fa longo na ta ma voi te lo la wo lo ile la tu tai tai fo. Ya, mo. Ya ma e lo ala va ya so le. Me lo va ya so le tu langa leadership wa pe o te la fa pe mai. O sabo. E pe le di lungol malai. Ya. Le au wana tala e whaatino I lana taalu e taula mua ia le I lungon malai ia te lotu langa whuna lela iei o mātou ia nei au ki lani te milmoana tas o tangata le to tasina le fia atua le am ono mai ai umai malesi to tele ia ai o na o le alau fōringa me o le mana o New Zealand te whalmoana ia o tamasa salo ale le pol mātou cruise lana pusmalo se au nei te whalmoana wa ai atua o valua ina tapua inga le au tapua ia au ki lani Ia. Sa ona le. Ia ai e ui le tūlanga. Au ana me te talo. Ia o mai fo ai sai ni mai miracle ma sa vea ma la vanga na. Ia wa fa no fa me le te fio atu lo Wellington. Ia. Ia. Le pie fia la to lunga nei. Ia ma nei foi wa te no le la lu atu le matu fa ya o nga le na lango ile ya holen ile linga le la tu ma vatuisi ia o te lo foi wa le tele so ta inga tama le ma savea ia ai tarsia ia ma ne foi ai alo tu savea ta fai mai ia si tu au le ta sang fo pe au dia ia o inga lo ia o to le fa ta tu malo o spu pa to ato ni ta sanga e va ile ma tu selfie o total no le total no eu so Eu me pole si va ingalo va ia matou te mini nei tanu na matou malo sole o le ai fai a celebration sole a tangata sole te va ai mo meo vole le o fale ainga se kiu e o man te mini nei ape a se o sa ola le ali ia vole va telen pangati auto ia e fe o la auto ora na ua vai le olo pisinisi ma fie tangata ao I Hamilton te mini e le o fe o ia tangata la e lo ka tu fa o to puni fare malo le pepe ya a mai se tato report e wal tato onanga le tato community phone fa mo o le ua a fanga solo tele o tato nga luenga I falo loa a Sāmoa ina yem fai ona tala I tua se le nia la foatu I ya tato company atu nui fafo pe o le Click X ya fa pena fo le real ia o fautoina le malu le tunu fa masani tātou le anga I lunga te le stala ta se apte me te le stalai ia ona whailo le ona e tango mo mai lau tupe lau bank account I lau Click X account ia ona la folola ia lea I le telefoni al tau ai ngai Sāmoa e tau fauna le stala ngā tau o le siva nga tau ia I happy hour Click X e tele na whai asparele pio le asona si ia le lato rei ia mo tātou ia fie la fotupe ho ia vai a status ia tanga I le football ale rate Click X as for real status I wat le tempe ia ta lali mafitu ia o tulo las for real pe o se I lunga ta lali maiva ia le ia mo la fonga tu pe ho ia te tele ia wa te le ho suinga ona mo wa lunga se le mi pa avete nyo lai se ia tātou rate mo la to lo facility tu langa tātou tapa ia o there is o mama supermarket ma pampensini to New Zealand ona mo wel tatu tapa a te wanga ia te area of Celia to te sa tapa a fa pe me le o maua
Alai mawai ia le top up pa le 2 degrees ia o le 1 New Zealand. Ia fa penama spark ia na fai le siaki pe ala lo prepaid awa falolo uma alai mawai ia top up pa sui company telephone New Zealand. Ia na foi mawai tatou top up. Ia monisi vai ngol tatou tautua ia fa so tai mele o lua tasi 5 ono tolu fa o lua tasi 5 ono tolu fa. Ia mamia tele li le alo atu le il weekend ya se fai le foi si tato li poti la so fu ya pe ala mele au le la ta alo mafalani wa falongo pe ala ta alo mal matu to li male na pik ke lo ina ya na to api ke le na iki ya yo manuia na la ya tu fai ngona ya so na fiong le tele ta tu fele le so fu fa se fu ya ya is me fa fonga ta tu tala mai Sāmoa. Aso tofi manuia lo tātua tunuu I le isi fo I le nei whaopopongo tala mai Sāmoa o se mai alau whaafonga. Wa whaamanino le fionga I le sao whaapito, fia mena o mimta a whao le whaipulo le tu malolo to whanga, le fuafanga te tai o le atunuu e whaia umasuenga o whaipule, mo whala au whaasaina pe foi o na tu ina tuaile polo a ingal te tai o le atunuu, I le au whaingaluenga umamtanga luenga le malo, Peita ina ia toe whaamanino lona whina le whawha mai o le pālemene, e sui o le autu stela, o ana nawhi na whātau nui nai su e su enga le moto to whilau mō sui o le pālemene. Sa ia wanga nai sui o le kāpenata le pe o na whaamanino e le fionga I le whongwhitalai, e whaatino lava la tu su enga I le poto le kāpenata. Na wsiringia foi le autu stela, ia le fionga I le whaipule le tuma lo whaleata numero tolu, le fionga le ala le pule le rimoni ayafi, Ona o ia leisi whaipule o loo laumanu ia solo lona swafa, e tua inga o loo iai lona sootanga ma le whaonga ina o whala au whasa ina. E le ngā wau e hosi pio ngā la wofo ma tero mato whaipule. Ia, a le whawtai o le o whai mato tui le yasu. O ki le ia ngā mea mo ke ima ai pisupo ma ima moe. Ia e Garcia. E tu whatasi, o le mene le tau tu whatasi le tunu atoa. Ane malo whaipule o mo le palemene. E whaatino lei whaamoe tā ua, a wawhana ralvaua ma le tunu. Wa tā pena le tūla whono lima teita ina isu e suenga, e whaatino mō suia le pāle mene I whala au whasaina, atoai matangata whainga ruenga o le malo. Ua whaamaunia mai le whionga I le minister mtanga ruenga puna oa maranga oa malisi usi o manga. Le whionga ale vena ale. Wa mautino lava le toi palasi I lalo le sele ni maua, e sui o le tumalo sa fata na afia I le ngoto I le vaasu e sui al malo ni usila, mai le au whainga sa whaala wilo mo mua e afe se lautala al tangata e tuatasi, mai le tangata matue o atu I le pepe. E toi ono mpaiano toi pa ularo ia tupe whamara nuianga. Ia fuafofo I le awhai o tangata ma le 10 miliona le wale ua o watu le whai numera pe ona fuafo ina ko el malo. E tufata I afe se laukwa ia le uto e whapopoisi tangata fo. Ia te reo la calculate lava le paianga tupe tangata ia le ua mpaina le stala mamaua. Ia la whainga fona se le ni la mpaina o te roe mauti o tulanga na o iai o le toe pa ulalo o whamanuianga fo e pena e whatulanga ina mua. O le afuanga o le toe palasi o le se ledi pe ona whaamanino le whionga le minister. Ua toe whaau popo le whai numero o tangata ua restala le tumalo I le whaitaunga whaalua, a le whaitaunga mua na manino ai, le numero se lendi lea na whaitawina e afe se lautala al tangata. Al toi palasi o le whai numero se lendi na whailua le whionga le minister. E lei lalo al val se lautala al tangata tūlanga whapena. A le amaua lawa pe whape whangasolo pele tūlanga le whangasolonga wala wa amata tongi tupe temi nei o ei foi I la tō loa avela tu whamanganga I la ko bank account a lo whasolo mai pia I al tūlanga fo lele o le whaingita lawa no le manao mia mai le official tupe ia muti no le la tō pepa whamaonia ia alusa o ai la tō se le ni foi ia la tō whamanuianga ia muti no le lei o la tō I o leo umana le stala ma whamaonia ia e awe sa ona ia la tō whamanuianga. O le whaitanga mo le tumalo e sidi e male walu wafe, peita I o le whaitanga whaalua, o sidi atu male se fulu wafe. Mai whaalui nai le se leni e se fulu male tasi miliona tā la, na whamanino le fionga ale vena ale,
le se fulu miliona tāla lea mo sa fata masi umu. O le tupea ia le whasone sumina e mo sa fata lava ia. Ai il teimi nei, o le fata talanoa, le tausanga mo le whamanuianga o si umu, tu sai la tō foi a fianga, ma o lo fai pia fata noanga malonu sila, ala lo ta pena pia te mine lewa mata a whaasaini ia whianginga, mo i la tō foi si umu lewa mautinoa, e a fia i le wharawelawe lea. O le se fulu miliona tāla lava lātou ia male maloni sila, wa mai o na whaamtu mai le tausanga umawai, e se tausanga nta walatu le malo, mo se tau tupe, mo a fianga o ngā teifare o sa fata, i le ngoto a yolwa suesue New Zealand. Wa whaamawina le tu iti o ai tāla fo Sāmoa i le malo i Apani Masaina, na whaamawina le o mai i le masina o mate le tausanga le nei, e lua se lau tesi ma le 5 miliona tāla ai tāla fo Sāmoa le malo Saina, mai ua whaamawina i le se fud ma le 5 tesi ma le 5% wa tu iti ai lea ai tāla fo Sāmoa. O ia pani e 5 se fud ma le tasi tesi ma le tasi miliona tāla, wa whaititia i le se fud ma le ono tesi ma le 4%. Ai ole ai tāla fo le malo i te tonu lava o Sāmoa, wa whaititia i le 5 se fulu tesi ma le 2 miliona tāla. O leo whainga o le ai tāla fo le tātua tunuu ina wa umaire masina o mati. E ono se lau iwa se fulu ma le iwa tesi ma le 5 miliona tāla, tusa ua iwa tesi ma le iwa pasene wa tui TTI, pea whatu sātu le kuata mua te usanga wa mawai. O tāla fōwia, manuia tere lavare le yaso, whasai fōia. Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafo mai le si ufonga le lau mua. E si lea male se lau awheta o tonga e toi whaalelei ei fufonga po o mata o tangata i tutono le Pasifika sa mawhai na whaatino ina e le whaala potopotonga feso soani a le Fred Hollows Foundation New Zealand mana ba anga. O sala tuto mawhai ngai whaamuta i le whaale tono o le vaai ai meisa le tau fia male pui pui au mata mai le oi whaafitau li e lea ngai le vaai na sauno le polisili o le whaala potopotonga Dr. Audrey Elmore o le ngalwenga mata ngō fia le mawhai na tui whaafo i o le mea lofa o le vaai ona ole nei au nanga o lana ia moli mau o se langona whaangai e tia le vaai atu i tangata mātutua ua mawhai na tui le leila lātou vaai pe a mai au lātou tautonga. Ai mai se le whaalonga atu i le tala si tamaa e whaapea mo se fulu tausanga e le itoe vaai i fōlinga o siona to alua po olona talii. Wa tele atu nu ol Pasifika o mawhaiona manuia le ngāluenga le Fred Hollows Foundation New Zealand mana pa anga e au fia i Sāmoa mawhiti e o lava i anauru ma Papua New Guinea i le tausanga i lua whelua 5 e se lau se fulu whaania lātou polo kalame whaafale mai sa mawhaiona whaatino i siaki ma whaatala noanga. E ono se fulu whaafe, ma le lata i le 5 afe o taotonga i vaenga mātunu e se sa whainga tā o na mawaini fōma i whaapitoa mō mata. Na saunoa Dr. Aumua o ia whainumera wa tangia mai ai leanga le leo tangata New Zealand o lo o fōai mō le whaatinonga o le tele o lātou ngāluenga. O loo whaafetau i ngā luenga le komisi mō whainga pālota New Zealand i whainga tau whaamata o fōu a le pōtau whaafolinga o masini komipiuta po o le AI. A o tāpena mo le whainga pālota tele le masina o Novema na whaali e lungo le Radio New Zealand e Mark Lawson o le komisina mo whainga pālota. Lātou te talitonu ina le malu puipuia o lātou polkalame komipiuta ai o le ao lātou wilo ina uma ni a afianga e ono tutupu mai ini swinga o whainga tau whaamata o le poto whaafolinga o masini komipiuta o lo o whaia le au whaito la fono le United States. Se tau mawhainga tā pena ni tū la fono le federale e whaatatau i le AI a o lumana i fo ia lātou whainga pālota i le masino o Novema pe ona lipotia e le politiko wa mali le whaatasi fo i whaalapotopotonga mo le saunga le mū mai le AI a Peritania ma Australia. Ina ia ngā lulu e whaatasi e tali atu i ia tau whaamatau. O New Zealand le isana whaalapotopotonga e tutusa mai atu no pe tai e mawhai ona maua le whisausoane
ma le lango mai ana paaanga I tutono le sauwhainga o le Five Eyes. Ua pasielo na whaitonga mulmuli le tūlafo I whaatulanga I taui mō tangatana a fia I sāwanga po o whainga le tala whea ngai a o iai lalo le tausinga le mālo ma tō fia I se sui e filifilia tangata e ta tau na anga waa mō ia taui o nisi o aia inga e anga waa I tangata e talo sanga mō taui o le a whaatulanga ina lea e le la e nafa mai ia tūlanga e ele tali tonunga o le a o atu le valu se fulu le a whainga o talo sanga le tausanga peitai I ono umatupe pe a whai e tele talo sanga pe ona ta ua reporti ale Radio New Zealand. Na poto tangata o ainga o ena maaliliu ina ua pale maina o le Pike River I whawhane o le mauta o le pale mene I Wellingtone I le asoana nafi e talo sanga I whaipole ina ia paalota e te I se pili o lo o ao fia ini suinga titele I tūla whono mo le soifua manoloina ma le saunga le mui whale whainga luenga. O whaatuina le minista amta uptau I whale whainga luenga Brooke Van Velden ni suinga te lelea tūla whono na awai ana Osborne Masania Rockhouse o suyo ainga I o lato tangata na mali liu le Pike River whaatasi ma le whaala putuputonga uni a tangata whainga luenga I se solo I le asoa na nafi o se tau mo whainga muli lavalea e tau fia I suinga pe ona folasia le minista. O wawasa mana I Winston Peters na tawa awina atu I ele talo sanga. Ua mai ona saini e tangata I to o se fulu le maafe. A pasi ele pili. O le ato ili waile tele o whai unga na whai ele tula fono I le luafe se fulu lima. O le Health and Safety at Work Act. Lea na pasi e tali ele whaalavilavi le Pike River. Ele au whiipi sinisi lalo to o lua se fulu tangata whai ngā luenga. Mai ai a inga o ngā luenga I uno lama ti ai. So I fua tangata whai ngā luenga. E te ele crane ma le leipa I le pili. Na I le fuafanga I pasi ele pili ana nafi. I lona whaitaunga whaalua au le ia o ato I le whaitaunga whaatolo. Ua whaawau peo ona liliu watu tangata I alato tio ngātu peo Kiwi Saver mo se fisosoni ona o tūlanga whainga tā. I whaamonga lo fiso tupe maua e lima afe ma le iwa se fulu tangata na tala lato Kiwi Saver ona ole le lawal whaasoa peo na mulma wina le masina o me si itia mai le whaafe iwa se lau wha se fulu. Na iai I le masina o me lua afe lua lima na tala I tua le fast full tolu te sima le iwa miliona tala. Ua maua lalo I fo mai le wha te sima le lua miliona tala. I le tausanga I tua atu na whaalia David Callanan le pule silo lo fisa mawainga tustusia o lo whaapopo ina pele numero talo sanga mai lea tausanga I lea tausanga peita e lo tu mau pele tu peo whaia tele ina tala I le vao le valu afe lima se lau ma le iwa afe tala. Na whaalia Christian Lee Consolidates Fix e whase lau lima sfulono talo sanga na whaawi atu ia te ia mai whaala putupotonga o te wina Kiwi Saver I le masina o me ma usi itia mai le whase lau le tau sanga talwai mai lua se lau lua sfultasi talo sanga sa mawhaio na tala la tau Kiwi Saver si itia mai le se lau lua sfultolo I le tau sanga talwai. Ua whaasala le tau le a Canterbury na whaiani ta alonga whaitu pepito silo na whaasala tula whono I totono New Zealand na whaasala ina waiariki Mackie Roy Jones malana kamupani o le Jones LRC Limited ili whaamusinonga whaitu malo I kalai stiti ona olo na whaiani ta alonga whaapea na mawali se fulu tasi miliona tala I le tau sanga. Na whaalie whaamasino Raul Neve ele avea Mackie Roy Jones ili whalapui ma o samata upu tele ai tele fo iwaenga I mo mio na toi iloina na whaiele matanga luenga mata upu le lo toi whale mo lianga I whaasanga ya Jones malana kampani le masino me lua whelua wha ona na whaatulanga ina nta alonga whaitupe le whaatanga ina le tula fono ai mawai ana polo fiti. Na whaawaile Jones LRC Limited ia uni lua whelua tasi ai o mai a me lua whelua lua o whaatau mai ma whaatau watu ta awale na whaongai na mua o le tau sanga fo ilea na amatai le tau le amalan kampani o na whaonga ta awale whaieni sei po o ni tupe whaieni whaailonga e ui na ia whaatulanga ina o se polo kalame talia I lalo tula fono I whaalawi loa moni o loa whaatau watu I ni tau pa u peitai na ta ua e leo mawhaiana usta ia ma au sia I tuunga po o aia inga o polo kalami whaalawi loa ni pa u olo o whaia sa ele taimi o ia ta alonga na o atu lava whailonga I le mau o le whale po o se whailonga tupe fitu se lau wafe ta la e tu samal to onos flui wafe lima se lau ni tangata na whaatawina ni pepa mai whaalawi loa o ia se I tutono o le se fulu lua masina. E ta alonga
O le asotolu se fulo iuni, o le whaamutai vai ngā tupe mai le lakapia le lanlangi, mo le au le Fijian drua. Pei o na whaamauni e le pule sili o le kalapu, na whaali e Jeff Miller, e te le se tupe o le aleito e maua, ai sa ngā lulu e ni fuafuanga ni whena whaawawa i pe le kalapu, mo se taimi umi i te tono le tauwanga, o le lakapi Super Pasifika, o le drua e whaisia i le malo Fiji, whaapia ma le uni lakapia Fiji, mana ta ua e Miller, ma ieni si whaamani anga o lo o whaaoli o le mai, ma i se pepa o whaamatalanga nei e whaamauni ai, o le amai al maasina le nei o uni lua whilua ono. Le vai ngā tupe le ana fesosani mai ele whaala potopotonga o le lakapia le laulangi i le atina engo le Fijian drua whaapea i male moana Pasifika o lo lava tā pena le kalapu i le taimi nei. I le taimi e tāo fiele tupe mai le lakapia le laulangi ma o lo maalosi ma le leo na whaatau pe ona whaalia e Mila o lo le leifo i ona langolangoina i la atau le malo Australia e ala le polo kalame o le Pacific All Sports e tosai mali poti a le Radio New Zealand. E wile whaanau ngai whaasau le moana Pasifika pe tai o le mawhailawa ona o tūlanga tau tupe na te ena aloa i le asolulu e le whaala potopotongo le lakapia New Zealand ni ofo po o ni talo sanga na tu ina atu ma le whaamoe moe e whaasau malawe e le kalapo le moana Pasifika na whaalia le NZR e wi ini ofo ni whaala potopotongo na fola to pe tai e le ise ofo e mawhaiona au sia tuungo se tupe mo umia mo le whaangaio ingo le kalapo i se taimi umi na sauno le pule silo le lakapia New Zealand Chris Kinraid e whainga tā tele le whai unga ona o le tā ua o le au i le lakapi a le Pasifika peitai e fua lawa i le whaanaunonga au tū o le tupe whaavae e ta tau ona mausali whaatasi ma le taimi ta tau ona whaatulanga ina mai eile vai ngā tupe ina ia mawhai ona ngāio i eile au mō lea tau sanga sa iei ma le taitai o New Zealand First Mawasa mana ia Winston Peters i le whaapotopotonga o tangata sā tau mawhai e whaasao le kalapu i lona tofinga o le minista o le vai whafo. Sa ia fisosani e whaatautai a whaatala noanga mamalo le Pasifika whaapea fo imane whaala potopotonga e ona mawhai o na lango i le kalapu. Na saunoa Kinraid e wile whai unga pe ona te ena ina i talo sanga na to inatu e whaasao ina i le kalapu. Peitai e le o tāpu nia le whaitotoa i le lumanai o se au le Pasifika e to sama le 8 miliona tā la. Se ai tā la fol moana Pasifika ni so whaala potopotonga e au fie le lua te sima le 7 miliona tā la o se nononga tupe mai le Sport New Zealand e to sai Marie poti mua mai le vaenga o lo whaatau tai le kalapu masa ili tupe e totongi ai tā la fo. Tā la fa wia mai le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai ao. Ole whapong muli tātou telefau, whaafonga i le tūla sifuru mali lua, matala mai Sāmoa, sifuru iwa minute te nei leiva, malo lama le whaafonga mai. Ia, mana tua le ua mapu atu i ngā luenga to tele na oe whai ngā luenga, e po lau taunu i ofisa whai ngā luenga, ma nol wha maa lo si le yaso. Le si le umanawa mali po na po, ia, salo toi au nā nei, whai ngā luenga i tama ia manawa mali o tai au. Ia pe ia la ua, tua malolo tau sanga toa e tolu duas malolo astona i mana sato e amata le pola sa tio e ngai tangata e whainga luenga po pore al teime moi pa tau nuk me whare wai tatu vai tangata e patu amo moe ala o teime la tu e whainga luenga esa e masani al tino o le hawaii ala ya o manila langi tatu e o whaunga po e whainga luenga ya lis teime asa uta mal whare na ua e vta whare e sa ulo le alu momorita mai te le aonga sa ule fai le puti tina yo na la pistina felan Facebook nan mi tiata tele tina ile au mai la utala le foi me vone la ile fi tina ya ele vo tu tau forta fa mai fai pure il palme le vo tu tau forta ya tina o le sa imita to o le tau te aua le la tu tupa tu solo wingol tala o se lu tau ele o se ta o le lu tau le ya va malo le tina i fena no po sa o le ya sa lo vol fale ya sa lo fo i va tu i la foto mai ti male ai ya alta ta fa mama o te me
ia ole o langa fa matua ia o lo pe o lai tile nei fa lo foi la to ainga e la to lo foi le Nana ia. ia ma lo la volta pe pena ma lo nga lu ma lo le fai val neas ia o so timu ama malulu ma sa vili va pene o ko Sāmoa ko Sāmoa ia to e fa na tu mare toast mare avoka stonga ta le avoka so oh tama ia avoka le titi to ta la limas fu ia ia stemi ta timo ini am fa ta le avoka pe ia nga ile tino fa ta pe no alu la so to na ilu so teni ta vai po fa ta avoka to e sa ola o le tauana na a pe ia o le so mafua misi la so lua ana fila so lulu ia misi la nei ato ai ta ole si avoka ngo pala o mambo fitu ta la le uti i wa ta sin fa mai mau tu peso tamare ha usule ia ai pura ni pitil ta ya to ina malom tu ofisiri ai ma vai la fala au te o misi foi sa ole le ya ma ai le ya appointments sto ina ma si lo tu ai ia taimi na wa mai fa tu longa ina o ia se o ta to fa ta tali se appointments mai le fa mai ia se akil pusa meli a va tu lo fa tu langa le a wona to lo wa to lo fia foi ma sina to fa tali ai o le ala fa tu anga mo la to foi o nei le appointment to ina ma lo to wa le mana na fo le na vi ava pe o ala fa mai le tanga tali le la alwe avel to ina ma lo to ele timu va tu fa foi timu to e vili le fa fo mai o le ala fa tu anga mo la to ala fa tu anga le la va tu fa tai tai ava pe o to ina o le tali a pe fa tu ina wo ia wa le fa to ina to ava to ina normal ava pe le wo le va no ma wo tala la appointment ia o ave le le o so malo pe o te afa so ava pe le tolu lo appointment tas furu lo ma na va so ave o ia wa ne te wo to tolu ia fi wo to so se ava no al tau le mo ia fai ese tu ese e malo lo le mo lo fe wa ti pero batal no mo ma doctor to ina le u le mau le fali ala la mata fe musu ya mal fo e sa tu ina tu ia vai au tu fe wa e tu sa la utari mo tali il parlamento na e vesile tu vesile eta mi fa Come lo vuoi mai? E lei se tu in al mio le fa. Fit vidi, ma la fit vidi se fa. To in la u. Lei se tu in al mo fu. To in la u sole. Se alu foi alu foi sta in popo. O minal asau ya asau ala ita so ma asau ala ita. Ole lo poi la ita. No fa belo fo mai. Papa. Le hale mea le fa mesi o walo le fafo le te le o fia o va tu no vai o lo watali le fafo ia o le mate o le limas fulu tau sanga ai o le mele ye o peia o tamai titi fo le fo le il ma fale e te no o fai meri puti ia o este me fai te o le merana la e sel tarana fa tu ati oi e se fo tala le fai mai ta o la ukat va me la ukat le mas stupid ton tu no vai se mal famina tu motato e ila tu fangota ia e isi ile in mai fangare ia fa pe fa se fulu na lu fangota il va ngale san fangota ia la fa sala lua fe onu se la tala ia ave mo no fa ngota sole ma nei ia la u la tof to for tu la for ia mo ta tu lo la tu la for no tausi ai ia u te lo so se tai mi sa u news ia elisi mai ngo tanga tai de so dia tu la for ia se ta u tu swa fa lu ta tu litione la nga la vai ia ta u ma maluina pe ia ngo tanga tam da tanga ia se fa manatu ngole sa u le news le ia o le ngo ta to na o so dia tu la fono tausi mau me to tinu tong ta ulanga ina malingo a fa ina malingo tu la fono na mana ya fa mana ta ya wa ya la tu e fango te fie fango te pe mana fa mata ya mo la e tu le fo wa sa fa ta fa mata o va ele ai ele ya ta pe na fu ta tu tu fa nga palota le wa mai ele nga komisio fa nga palota ele ta fa mata o ale poto fa foringa tasi ole mena le lu tau ina inu o la langi te mne ma li en o fai tau le
I se tu singa se tangata. Ora nga luenga le o le fausi o le ai. Ia. O le mela le wutu, fa mela na tala, o manena fau. A ua vai al tele ona wo. O le fau le ai ala tonga luenga. Ma pe ia mela le ilo la uri en fau le ai. O fau. O le silu I tau le ufea ngai ni malo lalang. O le puipuinga, o le security, o le saonga le mu o vaenga ai le ufa o ngai tato. Ia o le halo fa mitalanga patino. Mela na oa umalava ia o le fa manatua si vaenga le malosi tu le inga mta pule. Awa so woni fa mitalanga I lungo internet. Ia wa tu lo lunga na maua umma tangata. Ia maua ma fa te inga awalu nei lungo le ai. Au mai ani faiti o ngā tasi na fai le maloni. Usila, stala fata ita. Ia, mai faiti o ngā tu fue na fai I le ekalesi a. E mai umai lalo. O, kose elisi. Ia vai te leo le fale to. Pe o mena e fai tete. O a me tau fai tu lunga po ni comments, po ni tala fia la fonga fia fai lunga social media. Toi no fole. Au ele sfa tonunga, toi no fam toi ma fo. E tala fia ngai ele. E fe tau ele me. Ai mai se me foi o tano fon fai tala ia o le malo. Na. Le kalesia. Na. Ia o le te tupe le kalesia. O le felo tusi. Tu o fi fa o la yana. Tu se ava no se fio la se va ngana. A wa I tanga tali wa fa ina la to tofi. Sao. I la to post na fai ma la to fa sa longo na fai. Ja, alleen dat of ai le telen tal no to litio. Ja. E di se ali ina opinion sa no nga fai le levo to sanga. To tu li ato ma wole na mano lo ai en tau va to fai pule. Ja. E vo di se ali le yo ki lani po ki langi po manu kau. Le vo to ma wo fo en fa sa longa. Ja. Na. Au tala vo le tamo ma ten. E sa o le titi alma vo fo. Ja. Ja. E matolon matua le o fi alu me po kiki po nga luenga ma wo lunga malo la wi to mai manga ba. Ai maua ina sa olele. Fa tu ina pe ia fa nau. Tau tu na au so tu uani fa mtalanga mani la fonga ngo social media mangi post mani video mani yata. Mo tele si yaki ina le to inga tanga tai tanga. Al fa te inga wa. Ja. Le o tal tanga ngalu. Al fa sanga tu ngalu ngakta la lu le ngo social media tu fu viso. Ma le va ia tu lunga. Aso nga fua ele sa fa ia usa wanga o te fai tio ai lea fa leanga ia fa mero ngalu ia sa ila tu sia para ia tongi lapisi sa ma wa mai na le tele va ia tu aso nga fua o na so ru o pe ia lo mol me ali fa ile usu mene so fua fingalu o ata o fa matalanga o me tu ulunga fa ai tete tato mi se fa matalanga o tanga tala vai yo ma fa matalanga fa leanga ia stangata wa iloa ingalva ava au tanga tale fa pe mai mautai ngolanga me ali sa fa leanga stangata mo ya wal tu lo lava sa mo e alanta no tu me o se la pata inga yo mi se fa pe o le tau se ngaluenga yo e pala ia tu ngaluenga ia o te le fa ngaluenga pe o ne ta u me se fa ulunga yo I me yo ta lunga ingoa ya a ta tu la ma le yo le te sia si vo le ma lo fa inga luenga vo le ma na ya mo lo wa no a tu inga me vo le mo wa tu le fa yo lo fas tanga te la wala ma ya e fengta ya e tonga le fa inga me lo por fastele o enisi ele fa ina wa ta mai ai yo tanga ta le al fastele tanga ta ona e vo le lo to malo o lo uma tata la tata to pese wala wa tu le fianga le ro eli ya ating manuel lava ni cha asvalu ya fa te tele lava le mafta mai ya ma fo Eric ma lo fa tai ante le liva ta sile tanga tau tau fastele ante le liva wa afatonu le tu la iva le si fonga la mo Wellington See you.
Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sā o te mai tai. Mo le sila fia atili, asiasi i le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fumai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sana leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia i lātou ma le whai o lātou me maasani ai. E tatau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa i fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. O le ua toi ruas fulfa minuta tale o le tūla sifulu. Malo. Malo lava le on sai nei tai au o peo o le vua mana ia lava le toi pa ufo o le pensini nei vai tau. E foi fa to e alanta o tu e nei pa mu nei polua te lona ma uisi tu ni usila. Ja. Le NPT ja nei pa ufo le pensini sifulu va se nei le so. Ja uma tai le fitu tai o e tu ta vale so ni tung tato i fuanga lo tato ia. Ja. E ia le tala le lo mia o le ofali ai le tele o to inga va le le ta o le e tolu valu o
Tua inga le pass. O le ua sifuru ono va lele ua toi whaanga solo le sia kinga ona le meta watu. E 5 va lele o le tua inga nei o le e tolu valu o. Na ngā pā apa o isi va lele. Ia anga whaanga inga le Qantas ma le Emirates. Ia le lau toi whaidi siaki ua vatu va lele sifuru ono toi siaki uma insinia. Po le wanga insinia le pass o siaki. Ia e vai le pepa o lau malanga o tusi. O le va lele le la tō malanga i o le ea tolu valu o. Ia na ilole o vale le tonu ana le siaki. E le fa pela ua final vale le na ma na le woilo umai company vale lo lang. La ia insinia siaki ya. Te we sia te wa finance fa nga malanga i lungo le ia. E le si tala le lo mia ma na e fo ilo tato i lo. Wa mai tawina i lo tonu ni usila. Le tupu tele o le to inga tali tonunga ia i tamaiti. Le ta o le anti-semitism po le o toinga mafaufaunga fo le ta o le far right e mamau e se la to fo te tonunga mai le soifuanga le itato o mata upu ia la walunga tonga te tonunga ia o winga faalia i tangata ia fafa fine fafa teine ia winga faalia i tangata i utaia winga failonga lanu ma winga fo i fa se ai le tupa o pe o tina o tonga luenga o to pe tina ni polonga ma to inga winga na e fa ta tau le tupa o tina ma le tupa o teine fa mai le mau wa matau na tele ta mai ti wa i manatu fa pena waria e ya onga i New le la yeso suenga u fa temine ina ye ni ta ia la tu si f so so ani fa ya onga o leisi lea a fianga wa le saulu tonga le mau e tangata le va ai lunga social media. Wai e mai e tangata e tunga tangata e se la to tonunga. Le la mai o i tatou whanau. Ia ma o ni se o tatou. Ia o le la o le ele o se o lo ule manatu tasi wa levan o mafau. A ma lo si le o nga social media tatou whanau. Ai le ai mas tatou me fai tamai. Yeah. To inga mena le ulu ilo to fana. Sau meu to inga o nga ele ima wai tatou ya so tatou lai ti wai le social media le tatou telefone ni. Pa o meta falo ngoi ya le o nga tamama tina ya le nga fi au sa tatou wo. Swinga le wai ai. A fai le ise tatou nga luenga o fai ya inga matua matotono e kale si ele o fa ta wa ina o ngai. Ya o malala tatou o me le tatou fe ngai. O New Zealand le ngol New Zealand. Ole so ta ile vai ngale wa tal no mai tu fu mal vai ngale na me ni sabri ni ta tu telefon ta ya ni na le ta o mai le wa fanga solo le o mai alfa msinong stasio to mai titi i Florida i America male YouTube na yo no le afiang al ma fo to mai titi i upenga tfa ilangi ni na sa ya le la le ilo pole ale yunga ya le ol masin fo le fa solo fam sinonga mai si va nga Instagram yo le Meta Snapchat yo le afianga so fo malo luino to mititi na on ele titi el to mititi na tu ye 11 no mata i me le la addicted po o tu ina na ya o fiu to mo fai wale nga ma fa ina mel ma fa ai ke so pena pe to wa fe ke so pena la fa nga solo ale o mana tu YouTube e setol pe fai tu mta o le fam sidon ina ia lo nga pe fistu pe le tonge o le nga la la YouTube e sa automaticity o wa le nga ngalan fai me ina ia tu ina na wi tanga te o ina tele te mi anu ya ole melana le tupu ne ya o New Zealand ya ole o mai tawina wa e le polenga wari ya e to tonu po tua mana tua o me na tupu le tala fa so le pito lolang e ta o le ilo e ta mai al melo tupu wa ave fa te tainga wa ave le tele o tangata ino mfeita ya Israel a to ya o to le Holocaust mata mai le se me va pena so wala tu te ia ile mea mo ina tupu le na susunu ina itangata 1 miliona iutai ai o i te mio pulenga sia mani mai sinu ulai o i opeta ia wale fia ta tonu ai ona le tupu le loto ita itangata iutai ona o nga istangata me voila le o inga tato fa alo itangata fa alo itina ia wala nga o esel me le wala nga ilo tupu langa ile nei vai tau ona o nga ese mama talitonunga ye o mai ai mo tato ia matua ia fa no fo la so tali so fine a o ye ia la le fa mangalo
alofa ua le tau I masui ina ia mauti noa ai o la tamaititi ala e o le tatou ana leanga mai ia aua toi anga leanga ia me o mana tau te o mo I le na operator ia tu poi me na ia longo pela sunga PlayStation operator wa ya nga foi le o ese me me na ai o mai parade wa ele fa nga in telefone pa o me te pu o ata ma foi le fa le tatou fo ta pena tatou fo le la sa uni fo le polo la ya os fa national tai au mana ya o me na le wadi ia o ngai New Zealand ia ale o longo mama tu matua ia nei se matua ele o manino ia mata fai nei la unga luenga a fai foi la unga luenga fai la unga luenga ia ia fai na ista mai tele o ye nga luenga matua fai ia sa unga le mua na yo walo mala mani data tamai tam fai o la onga fai le ia onga ia manuia vai atu tatou ia alai ya wa vai fa tonu a inga to inga tamiti fa pe inga tamiti foi le fa atu ile fe au sa fai ai esse ale mele sa o mai a fa atu sa fai mesi puti ala sa sa su ile masi mai tonu le puti o matua no le ma fa le mele le talo ya ale a fa tu tapel mori ai man ai al pot mo ale tapel mori ala na le tal no atu se ale manatu le fa ale sa mal manatu wala titi te tau sanga ale manatu o tanga to le mas fu tau sa ole o si o fena sa ulta mai titi le manatu inga manatu va pe na ai telefoni na o mele ulinga I lungo social media Facebook mo YouTube mo o na follow lo wata I me na ya fai tau mala fin le tau au atu ya va il tuanga le to fine mai le men a watu mai vale mai pol poto a e va fai stat fu fuanga le wa nga ye ne tanga le nga onga ni si e ona o to fa sa força sa automatic malo ya se vai foi fa fianga tasi ta la ta do PC al tala man ia le mono local estate tono le ono fu waso tana tala le stadium le kala estate ni la local estate o lus futasi miliona ta la usa sa atu tangata na watu ila lo ta alom ta fa o ila lo le o ila ta ole o stadium le e ono tolu se la mo tupu e miliona ta o stadium ale wa matana sa atu tupi so o ta longo so da ta tolu fu wa fe tangata o malai sa ya le tato mo ma wina talonga mai na fai el malai fo le kala state le ma se talong fo le umatike na le ya ta fefe la pe fa pe o le na fai no ia kala state le va son teni ya wa ti el sa atu tupe mo tanga te mata o le tau atu le fai ngana luenga le e ono se lau limas fulu ono miliona ta la montu o lo ngala e lalo mai o le fitu se lau miliona tau le stadium ale o mai tau winam tu afi ala local estate le wa matana o tu pe to mana ya ya malo la tasta to pese ya talfati fatua Teresa ene masi ona tinam tua ya mania la valnita yao Teresa ya o ile mafuta mai Australia ya mania ngaluenga ma vai nel kat yo to es 5 minutos na tale o le tula sfulu si fonga la mo ringtone proclame acta le tayao Joy manatuna
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Le aonga molunga leone amnik Sāmoa hina o te fitu minuti na tale o le tūlai se fulu. Kolame le atal tai au. Ta mai le vai ngale mona Pasifika le na mai tatu telefoni fue. Ia e pe foringa o le ufa i loa. O le mafu anga ua mole mfai ona fa wina le mona Pasifika. Ona le au sia le tupele e mana o le ia ni le yuna kapia ni sila e. Pole le mole umi. Fa atamu enga o le mona Pasifika i se tengi umi. Inga o fai na watu. Ele au sia ia le tupele na mana oi. Fuane ele se me fo me la vese se au me tamu sang. Mo ile le. Tau sanga ele te nei pona tuana vese au le Melbourne Rebels. Ia, sa. Ia, o istau sanga i tua tu le Fed Covid na vese le Sun Wolves a Japani. Hakuare mo Argentina. Ia. Ele se me fo la. Ai fa tai o le mano losi au ia lima ni usila. O tolus furu tau sanga super kapi. Le atu maua au ia lima ni usila. Te loe le malue anga te lelo na sao tama a inga o tako o la loi o ia o Waikato, Wellington, o Gilani, Christchurch. Te le sao. Ai le pawa o le au en faina o mi te tono le tamisa. E tasi al mea fua. Malo. O e lal pisinisi o le asola mau. E o tau fao e lango pe a malo. Ma ila le mele la ile Hurricanes. Le lopo le la pipi mai nisi milionia fo ile mas nisi sponsor o le va mai ma fa pe a vela il tatu tu pele fa ngai oi wa e le vai atu e mana ia sa ula. Ai tau sanga po na tua na ile ngau ale Hurricanes. Ya ai ele me fai no fo e to so vela wala to fa pa le ni. Sa ole. Ya wala ilo ai
o whatatainga al pulenga no Wellington e Porirua ma le Hart Valley lau te ilo e le sao le hurricanes i le tamau a inga o tātou awa ona tumul malai tala mai tangata mai no nofo o tau si nei Porirua e te mai tau wina a whaista alonga le o Blacks i tai Wellington e po le ase ta alonga mtau tia whaitai te vai le tele o tangata fau te vai le mo le Porirua ya leo mai ta fao ma i ma ai mai vai ai o fa mo ya leo se ta longa po se kona se tie fai tai mo ile ya sa ula e lua o ma fu anga leo te mate e ma fu ina le Italia e le una kapia ni usila to fa o mo on ma fu mo na tele o mai ai to tonu ni tanga testo tele ta longa e no ma wai fate tainga e le must stay mo full stadium mi se o tumo mai ni fate tainga le papela lo Blacks so stay me ta lo Blacks e to mo malai e mo ia fa pena au mani usila ile tu mo malai au ia lima ni usila lua ile o tonu ele se sa o mo Pacifica ile Blacks mana tu le mele na o ese ni au e Afrika ile mai pe o no le nai e ana matua tala no o la vai o Blacks e sa o ona ile ini au lo te luia au ni usila ina ia wa o le tele o le lui o le telefone na o le lei o le au ni usila lo Blacks e pe o saona e lua ile o maua le moana ale mela to na a tangata tua i lakpi e to e mai au Afrika ina ia luia ile o Blacks ina ia luia ia mfana o mai se au malosi ni usila ia ele mfai fo ona piki mai mona Pacifica ni si tangata fo ile le longa tu lakpi ia ona o le wa maua o mai si au te ia saula ia ona o paua ona i tamaiti o la e maua le taimi le e fiki ia au si lakpi ia na e ta alo le mona pa ai sa le ia a le se au malo wan fa atu wan fa pe e o mai taimi nei o le na so champine mona Pacifica mo le Hurricanes na o le matua matautia la lango le lai ia mo i le pepa le tau nei e lua ta mona Pacifica le tu si e la laingoa e tau fao e kalapu ona le ia fa mo e mauti no la uli e All Blacks i lumana o le ile numero valu o le tu pou ta ilo ma le i tamati pou di lua le o Israel le ta o lua Sāmoa le o le ala e fōringa mai o le tu si le pepa manatu o la uli e tau fao e kalapu ani usila tamai e to lua o le ala ua saini wale li le o Israel le ta na ta alo ile Broncos au le titele Broncos la tu loa ia fa longo tana umanga au mai le ala ua saini au no fapa mo le PC tu ai tere ia le datu Wellington Wellington tamiti Wellington en podu e ala ua saini nga lo na winga le ala maunu nei le Blues mana o Blues lau te mawa wala ua nga la te utoi o le lile o ta ilo e ta alo ia Southland o lo ula tal tonu e mauti no ta alo nei le au le hane da se o tako ia la wolina to lua le mate wale tala vou to a te lus furu e pete furu iva lu lua o le mate umalna e mauti no e o Blacks il to lua le sia so lu a o tama mai le mona Pacific sa ole ma nei ia te le talo tamana o Israel a leota o te loa miracle failang ana le ta alo mo le manu Sāmoa e piki le o Blacks il tau sanga nei langa le mo sinu melo no ia o fengata ia o no lo ta alo mo Sāmoa ia o te loa e le fengata na su e se kon kala te failangi tau fao ia pani falani manu e matuai ia e fua lava ia se mele leite le wala le titi lu fu tonu tau sanga failangi pea felo ai mastamo foi le lalomilo le va sonte nei tai ia o sa foi no visa le la malanga i Japan o kon kala te Japan kalau dia mana ia tele nei fana wi le tatu tinu o e su ele mana yo ainga yo ele filinge fo ile ta sile man Sāmoa mo li polola mo na ana ia le tu nei tamiti ia Sāmoa ia o na e fio mai tatu au ana ia tele ana ia ta se mai stamo Israel ia o le pawa o ta o Israel ia le fo le version te ni le fo na lunga la lo stamo Israel fo lau nani koni karate le sa fa pe e mo le taika si pita yane wa fa le ngai o loka ile komisina o le NRL ta tia so le ti ofo pe ai tal noi me e fe vai e tu sa o tal tu ti le sa o mai le file muno sa mai fe vai lo si me ta o le upumoni fe vai e tangata ti ofo le ti nga umi o tangata
Ale tele la wali ia talo le na reo. Tele sol tu la fo. Tele sol tu la fo no fasia va ya o fa o lima o me uma fe wa ita vale ona na fo la ufasain. Era ta alo. Mo ile. Ta itasia tau sanga ia pe af pe fata alonga pe sfuta alonga malu to wa. Ya ting le te sa o le ya ta ilo ya. Una teu sai ni una kapia Australia ta vai tu ia ta ilo ia. Tausia. Ya la fo la mala Australia la camp te mine le fo tola wa pilta to au ta pena molta alonga va sole me falani ya o le tau sanga lente ni na tua mai falani ana manatu ana mai au fa me le au lona lua falani le mai tau sanga lane ele in fa salonga va pena lo ngala du mel tasi ale falani le au mai ele felta alonga wa lo va tu le draw ya ta alo falani o au ye tolu le o mai nei e o fo Australia falani ayelani mai ma Italia e o mai New Zealand to Australia au ai to tiro ele to mai ni au lona luani atu no wale o ta pena o mo li polo lang ta longa la verso le ya o le so ya so fa ya nai o le ta longa fai la lo verso le verso tu la sultasi fai I Wellington ta lo Italia e la so full valu fai au kilani ta lo ayelani ya lo inga le fel apisil TV ya lo fanga solo foi ta longa le World Cup FIFA o la tulanga o le soka ni time ya o le tulanga o le soka ya o le aso na le so lua malo Argentina e lua le ya Austria falani e tolu man malo ya Iraq le si ai ya o Algeria lua man malo ya Jordan e tasi Norway e tolu man malo ya Senegal le lua Portugal le lima man malo ya Uzbekistan le si ai so le Engelani so le tutu sama kana le ni ai sole ai le Engelani so le o players ai fiu ta for the World Cup ya o Panama le si ai manu malo o Croatia tasi Colombia tasi manu malo ya Congo ele ai Switzerland e lua fa ina Canada tasi mafti ala Canada na yo Bosnia lua fa ina Qatar tasi yo le sola se fulu ta le Morocco mo Haiti ne se fulu ta lo Scotland mo Brazil ya man ne yo la Scotland te mine tal siele au sia tu no Scotland ya ole so fo il tasi ta lo ya Felika South Korea South Africa South Korea tasi fo ila o ta lo Czech Republic ya Mexico ya ole so ta yao il valuta lo ai ya Curacao ma Côte d'Ivoire la me tau tira me tau pe ta wa ya Curacao lo tu ma fo le umu sia mani ma Ecuador o le valu fo ta yao o ma fo le ta o ta to umu vai fu me lo sua vai ya pani ma Sweden sutati ta yao Tunisia ma Netherlands sutati ta Australia ta al fo ta le lua ta al ma Paraguay Amerika ma Turkey le lua fo le urita yao si vai tu le solta ta longa o ya New Zealand ma Belgium ya o le stona il tolu le oli e sa fu fo ta longa na TV tal si sta to ma lolo I o walta to over no mana ya ai mo si fiera tu no o le ta longa le stage of origin la so valu ta longa muli la so valu le masi na o Julai ya o le so ono po le so fitu ya po le so valia ya le la o to o ko le ma o intia le la ta lo stage of origin o te ia nei mo me ringo se kamoni ka uri te alo la po Susa e ta alo stete lua nu sa fo yo sama kuntelan a la watu au ya o ko le ma la o intia ayo ma fa tu sta moni ka uri te alo le puta sari tau se olo nei ngo pe ata ya au sokari ya fa malu nu atu ni ka pe fa pe na te fa no longo mai ya ona wo paua ma na wo pau fo ya o me wo ye mo fa ta ungo to jofa a malu nu atu ile tu le a fo ma la vaso le o ko le ma la winti le la voto a chas pe se fue Oi, malo le va, Sāmoa.
o le tuli manu o lo ufatu o yai le nofa tangi pausu la upese o ele o ta ta no ai wa o le lo o ai e lo wingo tau tala mai la upele ta fiilo o tele mana o ise auro ai o polonga o ani aso se tele wale aunga ai ta fa ama mai ma fa atofa abatu lo to mo oe matau ulima ma oe lewo wa to lo la I o le tuli manu o lo ufatu o yai ne no fa tangi mausu le pese o lewo ta no ai wa o le lo o ai lo ingo tau tala mai la upele ta fiino ai ta fa ama mai ma fa atofa abatu lo to bo oe matau ulima ma oe lewo wa moto lo la I o le tuli manu o lo fatu o yai le no fa tangi mausu le pese o lewo ta la no ai wa o le lo o ai lo wingo tau tala mai la upele ta fiino tuli manu o lo fatu o ai le no fa tangi mausu la upese ele wo ta no ai wa o le lo po ai lo ingo tau tala mai la upele ta fiino tau tala mai la upele ta fiino Mano lo fatu mari sunga nse ko fale moe na wa 20 minute te nei le July se folo. Yo ma loa le mafta mari tato tunu. Fo fanga lo fenga le tai au. Yo ya le e fata wa ino tui pui o tato. Pera e le fasa longa le la uma foi to tato. Ya o le vanga foi le o le tale ma. Ya ma nei el fai mo sia ki fo mai. E si le toale pui e lo tau tong fitia. Ma lie la o pe o tato whanau. Ia. Tama ia ele ila le maruru. Saore. E fiu e whai o mawhana whana e watu aile e anoa. E whanara utala o whatu lo e la o Italian po. Ale meso o mawhana whana. E la mato o lotu. Alu e meso o mawhana whana. Pe o le me masani aile e whai. Ia. Ia, o so lo tonu ta wale whaku. Te mama lama le upu le o le pui. Prevention. Mai i whamtala mai. Ia. Oi a fia pe a fa pe mai se si o tatou malulu. Ja. Me a fia tatou ai ngwe na fa ngal ma fa. A fa ya tu lol ma tu a melo ma fa. Fa lo ma fa. Wa mai ta mai sit. A fa ina ngal we ngal ta ma fa inga tiu tina fa ina umala inga sui umal por kala me la inga. Sa ole le ya. Fa ngal ma fa a fa tu lol ma tu me fa lo. O le wingol fam tala.
Ia, ona o tatou whanau lewe vela tino i le ila maruru. Ai ai le fianga o por kala mele ai nga paise se ma. Ma ita ma pe ma tina pe ma ita mai titi. Sui uma me uma. O le whamau maunga le na mai nei pe ama le lua se lau ta mai tini usi le mau o le rheumatic fever le tausanga. Ia, me vela le whamanatu ina i mātua. A wha peise se olo walo wha pe mauti ngal whai. Au e te whaatali. Whai lor ngā luenga. O le whaingo fia i o le fofotas. A le vai fo mai. Ma wha matala i ili ti ngā alfa i o lautama. O le tali au mai, o le antibiotics. Ai a wha pe wha alua wha tolu na inu a le watea. Wei antibiotics e mai le fuala au. E antibiotics e mai le vai. O le vai la whaingo whina inu tamaiti. Al fuala au e whainga tāna follow tamaiti. A wha pēla mai le antibiotics ai wale leile le wha i o si o walo me wate ati ngā a le wha lima na inu pe o wha. Inu pea ia umar se fulu ia inu manga na uma. O le tala na le na mai se fua malolo ina au war sui e tātou. A ola na fia le fatu o le tamaititi. Ia sui a tō por kala mele ainga. O maftia le ainga. O le fisili la fui. Wha pea o le ua wale mwhaina moe le tamaititi le pō. A wale vale pō. E mafua mai la ono ti ngal fai. E fai on tong fiti mai le numera foi le over se la on tas. Vili la le numera la. Fa matala ye le tulanga o lo ye isi o walo. Ia. E on lo pe mai. Ia malama lo le tai au usu lo e. Wale foi after hours. Ia. Le after hours. Ai vili le numera na mo fa fasili. Ia. Ma fa matale a fa pe la te inga o ele te le over se la on tas station. Ia. A tatala nola. A e whaalongo mai la o e fo mai. Fa pero lo finanga lo polo mara tsole. O le matua le vile me mala malama le meta o rheumatic fever. Ia. Ia o le fia fa pe o le me sili la le malama o le me fa. A la le so son ia. Wa le whaalongo mai. E malama tina i o le ti ngalfa i. Ia. O le no whaalongo le ti o i whasalongo so i fo malalo ina. Mai le antibiotics inua ia o mas fulu inu manga. Ia. E mta fia alto i tu ala fa me malama matua. Mala ia. Ia fai me lefso sani malama lo tai au pe o lo temine i ave. Ta ulfo mai mai tala vai fai lo. Pe o le winga le tala. A fai nga luinga pui ia. Ia ese le ma miliona pasene na i lo tau su e lo tong fiti. Ia su e ia le nga tau tuai. Te le afianga o le a inga mfuofua. Sa o le le. Ai se malanga wo lo ma le la tu o ne ia o ai mai tamajit. E tolo le malanga. Ia. Oi la fia o le o mai tamajit. Ia. Ai ma fu mai fero e le faisimitia. Io ma fu mai ona la le o ia la fia o matua fai atu. A fa ma le tamajit. Il ma fu anga le no fai atu. Ia. E mai o ia a fia o mata to ai nga pe masis. Ele ia se ai nga le tamajit fa pena. Ma fu fia o fai ai. Ia. Ai le tawana o nei. E ma nei alfa so a savilina ma ana i tamaiti au nei ai ti ala to ma fo fo. E ma nei alfa ma mai. Ya ma lo pe o isa ora. E fa pe o fa pe fa ile ofu ona fa ile ofu pe ye al ma fu anga. E pe fo nei ta au ya oi. Ya ai sa nga luenga. E o tala ye to tin. Fai pe o to tin tu sa pe ma fa na ta office. E le va pe o fa tu. Si tu. Ah non monong. O te sau wa istemi ma vole mo se va ma fanfana. Ja. Ale ma foi no sau tala yo se va fa yo se va ma fanfan. Ja. Pe ya le tato fan. Ah, sa le ya. E pa wa ele o se si tu va pete o e mai pole. Ala ma ftianga o le ma. E ile a tamale mai paroko ile tata no ile na tuli tu ona wa no fo fa na tala pu puni lo na ngutu. E ona me wo ye. E le commentator por tanga fa sa la volta longa na ye na tala na fai. Ale u fa sa la mar commentator. Tanga tala na fa sa la volta longa. E va pe wa vesi na pretensions ya po na lo na ya o yo tanga fa sa la wa vesi a mai World Cup. Oh. Ya. E ma fu mai ona fa sa la wino. O e ma ayo ni na tala na fai. Tonio e o nta longa ni o le FIFA o le World Cup o soka o la kapi wa umatalo. Ia tu la fono i lima te na umaitanga. Ia le foi la wa fia toi mal tanga fa sala na. Ia io te le rola po ana tala na fai na mafu. Ia lo fa wa ta longa na te minei ia pe le fo ia so na e fa nga solo.
Ia. Malo. Tato por kalame ia e tal tasi ia ona suia tule isi tato por kalame nei rea wauli. E fa malolo sai. Fai matutu le nias. Te loa te oe pea alu ta vale e foi le o le mea le ta fi o le leo. Ma tu sta ma Australia le foi le fia sta ma le fa manongi lona ofu mo pa. Le alu ta vale fa manongi. O te sta ma le e tu sai lino ta vale le ta fi. La fa pea ia le po le ale mea la fa. Ia o tango tama fulele mailo na spray e fa spray lona o fulele fa ponga nala na ta fiele o leo ia pe ia len fa lona molan sala esa fa pea pola le por ferale me e wa tu sal to ngamele mo tango to mela ta fangu mai fulele ino la avil ta vale awal tu la fono e pe no fa lona foi lo tel no masua o so se va enga la va fa la ve ia o ile o lo ai ava pele fa la velave ile avenga ta vale wole taula ila wa ila wala na wa fa ina tu la fo pe o ma fu anga na me vola fa tu e ba le ta fo mna tu ya a wol fu lo mo yo ni fo ngola wala on sai mai pe ile ofisa ale ile 5 mata to pai pale i le tu punave me la salta la tu ya toti se io le mai ile ofisa tu ile toti ya la tu mai la avel tava le fai mai toti ni ale te le fai mai se inga fulu mata pe ya tu na o tu la fono mana ya ngone ya fa ina wa sta mai time ya te pula se fa sanga tu ya la wa pelo o sta vale ya pola la vale mela ona fa mena tu ta tali e ta u te le mota tu ana ya ole ile le pole pole tama so swanga le titi le na fa yo mai tau ina ile pa u mai la lo vang fa la po ye lu le national ma le leipa lima pasene pa u la lo lang mo le leipa tasil pasene mo le national e u ya le leipa la tolu lu pasene e u ya le national lu iva pasene ala sa u la lo e alu lunga lang mo e si va fa la iti e ni spati fo no to va tu na fo mo pasene ole fa te si mo le no tu sala around to the nearest stand pa la ulima pa feel for ya l'opportunity o le active pa ula lo 10% le green alu lunga 2% New Zealand first alu lunga 10% o le vai to le pe ai lunga le van fa va samane ya sa o va samane ye le pe le matua to inali o to le ta tolu to sanga mal paluta ya ai tolu to sanga va to o va sala ele sui ai pe le matua so le ta ya na e tu mau pe ye te le fol tamana su ele fanga malo fo to sang fo yo sa le ya fa mena tu mo le tunu ta to fa ta to paluta na fai tatou palota ta ua yo tatou leo nei tunu po Australia te ia wa nga fai lau palota America fai lau pa pena foi Sāmoa o vela ta ua le tu malo sa fata na tu po numero le tu malo sa fata e po fena ista ngatari po tanga sa fata sai o mo tele sa la fai le wa mai fa sol se mo tu pe to fo sa sol ya tu sa o me tau sanga le na tau no le 1 milion na Sāmoa ale o mo ya uni le la o ya yu la ile i tu fa tu pe sa fata ka si tu fa sta mina ta mai so so ni tau ta se kwa nga Sāmoa nei tanga ya vai lei ona na mata ya fe se la ya le pa u la lo no tu pu no me la o tanga lo po tanga ta fa na mai po tanga tu fa ya tu tonu no au te fo ya le te o pepe fa pe o pepe fo le ya atu le te ya man tu la ele tu ya tanga ta nai tanga ta o mali li u mai ya uni tau sanga le ai me tau sanga le o me te no ya te wa ya tau ana mo tu pe na tanga ta lo mali ta fa yo la o mana fa ya la tu mai fa pena ta wana ma wa la ye to tonu o te mi le na mi tu por fa la ya te mi ngo to le va tan fa tau mai na tanga mo fa pe o tu a tu ngo to le va ne le ai na tanga tana lai la u tau no manuia alo ya ala vai foi fa fianga yo eta si ile fa tan no ngalen tan no ia pesta tamale langi Barbara Edmonds ya male fionga le pule afmsanga e toi fa fonga il tau sutasi ya tatu fa tatalanga matango fiena ya ilo fo tu langa o ya ne vai tau la por kiki mana tu ta penanga o te lo le a parle mele le por ministerio tu
ia o le tala moni le tala na wa ia so upo le pa tu lang tau umala tato pese ia na tala no tu le nei vai nga ta world so fo malo lo ina nei vai tau ta tu tau malu mana ya 20 minuta te nei le tu las fulu fa jane sa fa malo stino O le ua toi lua se le ua lua se fultol minuta nei le tu la sfulu. E nei fata ua so fu manolo ina le failo mai di tau nei. E le pela fata te inga le e le vai ngale ta o le pop up walk in clinic. E fapto lava la mo rheumatic fever. E al to le vai ngale rheumatic fever le la e pe fata utai pe hostel vai ngale le vaka atafanga. Fa le son fu so lu fruiva o le vai sfoula ya e va la fos fulu ngai la fol lu la o ia fata se male son solua todos fulu uni mai le tasia ngai le todos fulu ya o le fa fon mai el ta tu nei po lua ta u fo si va engane na ya e longo atu la ia le trese fai ya e nei vai aso mal vers fo o le si fa manatu o lo ye fa mo to fai le breakfast ia po le sotanga le auso matama fai le so lua saula todos fulo uni ia e fai na le Presbyterian Church i le 5 High Street no winga la o i lo hat ia e fai mai la for fitu tai la for valu tai au ia tala fai to la for ono ia fai le breakfast da ui fata tanonga le tu pa ta tu tamata ia mo le e ta tu tamau stai mi la pisi
Ia pe la fa pe la malus. Mo ai le lo la wala talata tua se mai le o no. An mana ia le fa tal no siaki. Ia na fa ye se pui mo tato. Mana ia. Mo le si vai ngale fa tau ni taimi ia o le fa tau ai no le tato so fu mana lo ina ia le me o tui pui. Ia fulu misela o le o ha umale mautui ai mana ia le fasili le fa le tala vai na e tala iau vai. E fai i le tui. O le te maua tasi a solulu uma e pe tai fa alua tai fa tulu gas. Ele o solulu uma. Ele o solulu uma. Ea. Le te le fai utui. Ia na ri utui. Ui ola te fa mtala mo va ngale si fia fo ile tunu. Te fa mtala tunu fa me lo ta. E o se longa fai me lo fo mai. Ya tas ya. Sa vali ane le ke misina ila lo le o le tatu o le fale mai e fai lo tui lo suka ya na lo la tui yo pe tai masina fa to afai ai le sa luma e si to ina na le pharmacist le i polido to o e bolo to su to za ngona to tu sa fa ya ka se po kes o fa pelo por mele o fa ma vai sto ina le o fa ma vai sto o fa ma vai sto ina o lo la tu e fisi so o tu telefone mai I've taken to two as in that. So, yeah, le foi fatu tai le vaka atafanga ia le vaenga le na ia o faingo o siakinga o le toto ia me vole le o le toto mo lunga ia maisi uma mau vaenga e ia na fai ia la tu fa mo na le free clinic no winga fai fu uma vaenga nei. Ia ai le la tu fai loa tu a taiao ia po fia tonu le tu se fai ia o la tu ngai host. A fai o la to ofisa ia o le la longa tu la ia ma le dress. Pa nei vaenga ia fua ia i le o langa le itasi e usi teimi tau sue ni appointment. Tau sue le tupe te tongi ia le fai fua ia nei vaenga ia. Sao le ia. Ia o le pui ngar so fua malo roina. Ia mo la. Tatu mo tatu ainga. O le la to tu atusi la le vaka atafanga. O le numero 1 Hackley Street i Polidua. Ya o lato Dresden na ya a fa pe ina fa ye fa mo ya na la le fa fu ai a so fu a male so lu o le so fu ale la tata longo te per tata ofenga longo ma tata office wala ni misia mana ya ya o le ua lu fu 2 minutes te ni fu ta tu tu tasia il tata o le hurricane te fu ya le ya o le ufa i loa mai le hurricane ma le pulenga ya o le ufa ma va tu stasi fu tangata le na te lelo na sao fa ya o le le o preocupa. Yeah, ia le sa assistant coach. Ia le sa nga famale vai le o le attacking coach. Pe o Munster el kala puna la le Harlequins. Ia na sa. Ia le la foi la lucia tu tangata mo nga mo le ni le New Zealand ia ai mani foi le tanga tu le tangata. Ia le tatu mai tawina le ia le au le Hurricanes o le matua ma na ia le time sa ule te. Ia tangata la le na nga famale vai ngala. Ai le ngata le la alu na tangata ya la mau la no le si foi tangata ya mo tama ainga ni usi le tangata o mafofonga mene o faya o ma tu le si saulis ma tu le si saulis ya va ya tamati Ellison e ta alu Wellington ala faya o New Zealand Maori ya mo na faya o foi lo blacks le sui faya o ngai ya em ta utia la tunu ne tama ainga o tangata i meta faya o la kapi sa o le ya o mai a to me po kala mel atal tayo yoi ala vai foi fa vifiang ta su ta sin to fa fonga le tal no na mal fa lo alo
monga Sāmoa Oa uneo I moa O le toa ua lewa Loti ai sema O si au mea ula Aua wha moi moi Tō whātu tōgi O le a o moti I oi tō wha oi la udia O le a mawai nei taua Toi lili ulo ma fau fau Sa ili se tasi e tawanga fau O le a se ulo ma ai anga I le au Ainga I le tai Ma le ulu moena E malingi loi mata Tangi ulo uanganga Ua tu malo Sema I le palapala Amanga loita O le tangata leanga Oi tofa Oi la udia O le ama vai nei taua Toi lili ulo ma fau fau Sa ili se tasi e tauanga fau O le a se ulo ma ai anga I le au Whanau pele Pele I lo uanganga Ele whaia so uloto I le tula fono Tatou tupea I le sili sili ese E pule I le whaaola Pule I le ave ese I oi tofa Oi la udia O le ama vai nei taua Toi lili ulo ma fau fau Sa ili se tasi e tauanga fau O le a se ulo va ai anga I le au Oi tofa Oi la udia O le ama vai nei taua Toi lili ulo ma fau fau Sa ili se tasi e tauanga fau O le a se ulo va ai anga I le au O le a se ulo va ai anga I le au Ile
Whawhianga me pesa nei taimi o le tai au ino o tue se fulu walu minuta na tale o le tūla se fulu maratasi, tale se fulu tasi, ia ona whaafonga le tātou poklame ia e pe ona whailo ate tu fue, tanuanga le whionga le pule af masanga te alu moresi, ia ma le whaipule o le tūmalo mana, whionga pesta ta ma le langi Barbara Edmund, ia o le whatanuanga na ia na o le awhai tūla, ia on tātou tue mafuta fo ilea, ia se ia pa ia lava le tūla tasi i le awa ulia na nei, ia po le afiafi nei, po le auli nei, ia ale mai tau atu i whawha atu o le tātou ofisi whasaralau, ia o lo tūlanga lava na o lo iei le tau le taimine nei, ia i nei porirua ma Wellingtone, ia o lo wha malu ta ulu nai timu, ia to inga timu fo ile lefa mai tātou e wha alau fianga tāla wa o le tūlanga na lo iei, ia o lo malorosi fo isa vile pe ona a mai tātou telefau, o le nei aso, ia leo lo la pata ia mai iei le vaenga lea, ia lo nafa ma le talo le tau, ia le tūlanga le malorosi o Savili, ia o Timunga, ia e whea ngai mai tātou e mai se lava le motu i mātou nei lo tātou iai. Ia whai tete la tātou lo whio i taavale nei taimi, la lava le taavale nei te whelua iai, le taavale afi, o lo e whai ngā luenga ia na whaamanatu pēr le saonga le mū, ma ki mai pēr lau le tio, ia mai whaalongolongo mai tātou whaafiafianga musika ma pese su i filoi, ia awala fa foma ia fe ngai fe mga luenga i lunga awala le mase se ia i nei taimi i timunga ia waso timunga ma Savili ma losi taimi fa penei ia tau ona le lei ato tolu ta vale ia le lausa ia tau ona se lau pasene ia o pa ulta vale tu low ia o siaki le swau o pensini ia o muli me se lava taimi nei o le tau e pe awa ma pe fa uli mai ia ta whaalang, ia mapie pongi sai, ia tau ona le leimo ria lau ta vale, ia el taimi e te malanga iai, iau ngā luenga mfuafuanga le nei aso. Se fulona minuta na tale o le tūla, se fulona tasi, whatalwatu le sunga Kevin Swalker, ia manuia lava ngā luenga lo whenga iai, whataitere lava le mafuta mai, ia ma ai le malulu, ia tau fui ona mawhanawhana la ein meise lava nei o tātu mtu tausi, whatalofa tuai, ia i tonu a inga, o mautanga se ngase, mauto tanga tamata tua, ia me se fo inisi o fale o loo, fai i maftanga tanga tamata tua, ia nisi nei mafuta mai, nisi o maftanga nei mafuta mai le taimi, ia e whatalo fatu le tautua le nei, ale si ufonga lau mue Wellingtone. O leo o te 15 minuta na tālea o le tu la se fulu maratasi, tāle se fulu lua, le whaponga o telefou, e matala mai Sāmoa musika o le uri se ipa ia le tūlai tasi i le o nei. Whale o lupe, Mauranis, ai, whale o. Talo
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Fa'afifia i lo tapo, i e
Alo alo ese lo posso sunga ole lo
te whatalofa atu malo whaaloalo whafonga a le tunu ni tai au. Ma whatasi ma pese tā tama le langi. Barbara Edmonds. Ia, matata no fo inisi fo i o taunu manga o ngā ruenga pe o nei e tono tātou palamene New Zealand nei. Whai fo sina lewa matele i toi whatasi te reo le pisi o lana i fo i ngā ruenga e ngā ruenga o lo whenga i mai o i leo le so o pule i tūlanga tau tupe, tau tupe ia alpati le leipa. Ia mai tele fo i ona tūtuangi e pe o nei ia whaftai leo mo lewa no nei aso matan no ai. Talofa, good morning. Welcome to our studio this morning, Pista. Talofa, it's nice to be back. It has been a little while, been very, very busy, as people would have seen. Oh, I thought at times when I keep seeing you on other media, I thought, I better not put pressure to come because he's busy with other things. Oh no, Sāmoa Capital Radio always first if you ask. But it's usually on most Fridays I'm travelling the country, so it's nice to be home. Mon whaafuanga le tino nei fo tai ao lo mato whaatasi nei le mato ofisa mamatua potua a o Pista. Le sunga ia se lani poe ia ma le whaltua ia la sela ia o tua ana o Pista o le ana o mai whaatasi nei le la mato wheroa i tono putu whasa o le mato ofisa nei ia o le fo i lai whalongolongo mai mat whangongo le la whalitai au lei tatanoi fo i mbandu le tino. It's nice to bring your parents, nice to meet them. Yeah, they wanted to be whaikakala and come today. But they're very, they're down today because my campaign launch for my new seat for Keneperu is tonight at the Cook Island Hall in Cannons Creek. So if you'd like to come to the launch, it is our fundraiser, so it's $50 entrance, but very good entertainment. My Lau Mea family is doing the Mea Ai as their Mea Lofa to me in the campaign. And so it's going to be a very busy night tonight. So that's why my parents have come down, and it'll be a very good party in Cannons Creek tonight. Very good. Oh, well, let's come and talk some things about the politics, the things that you're involved with. All week and during the last few months, we've been following all the big stories from government and what's happening in politics. And this week has been quite a bit of scrutiny, with some of the things happening. And given you were the chair of the Parliamentary Select Committee, you know very well how that operates inside government. Perhaps you can talk about some of the highlights that you witnessed during the week. Yeah, so it's a new thing for this term of government, so Parliament. So this first time ever, these 3 years. There's 2 weeks set aside in the year for what they call Parliamentary Scrutiny Week. This time it's always sort of about a month after the budget, and it's the opposition's opportunity to scrutinise the minister and the budget papers. So you'll right throughout all the different select committees, Justice, Government Administration, the Transport Select Committee, the Finance one, which I sit on, opposition MPs from Labour, Te Pāti Māori, the Greens, have been questioning government ministers around their spending. Some of the interesting elements that have come out from that, for example, in my area of finance, is that we also get to speak to Treasury. Treasury confirmed in our meeting on Wednesday that if some people remember the pay equity claims, Correct, yes. So that's for those workers in aged care sector, who plunket nurses, teachers aides, librarians. What Treasury admitted was that they have no money put aside for what they call funded sector, so the money that government gives to the funded sector, such as aged care workers. So, a lot of our Samoan women work in aged care sector and a lot of retirement homes. So their pay equity was cut last year by the government, but this year the government confirmed there's no money in the account sitting there in the books. So that's, for me, is irresponsible as a government. They should have money set aside for it. So it proves that they don't, pay equity is not a priority. They don't care about working women lifting up their pay.
So for our Samoan community who are teacher aides, who are plunket nurses or in the aged care sector, they won't be getting their pay equity under this government. That's clear. You would have also seen Karen Chor. She is the Minister for Children. She runs these things called boot camps, where they take a handful of young people who have been doing crime and offending. She was questioned on how the latest boot camp is working, and she wouldn't admit how many children are still in the boot camp, and yet the government is still rolling out the legislation for it. So it's been quite a failed experiment by the government. You still see the children that they put through this program are still reoffending, or if they're not reoffending, they're leaving the program. But when the government puts their legislation through, there'll be no choice. So it's ineffective. It's a waste of millions of dollars. So that's what Scrutiny Week's about, is being able to pick through, understand different issues and different portfolios, and being able to ask Minister a question. Yeah, and I think also the BMU, BCM, what do you call that, biometric thing that's been... Yeah, with immigration. Immigration. So there was a failed project for that, so that's about $33 million. Yeah. Correct. So lots of different, you can ask lots of different questions, but it's really around the budget and how the government treats your taxpayer dollar. Yeah. Mo whawhaonga tato no le uti fol tato taimi tai o nei whamaruru atu le la whaau pele matanoanga ni ngan whaperitania. Ia nei le staimi e o whaali watu le o tato tanoanga nei. A pe tau mo le matanoa nei e whaatau le vai aso nei pe o le whainga whapanamene le wei nei. E mawhai e ona sue ia minista, ia malato ofisinia fo i tono panamene. Inisio mata opo e fia malama ia lato fo i tua ngai ma inisio whaipule. Matato malama i fo i le lana tana no e whapitoa le vaenga lea le pay equity. Wai to tele o tato tangate ta ua le vaenga lea o tutongi e mau lalo mo tato tangate whainga ruenga. Inga ruenga ese lea iei o ngā mata o whaingo kuka o whaingo tangata matatua e vaenga pena. Ia o vaenga nao le whina waila tō nei ia tauna iei. There was that fair pay agreement that you people put in. And then the new government, they came in and repealed that. Yeah, last year. Yes. They cancelled it overnight. They brought in legislation. And as a result of that, the government apparently saved $11 billion. So just to be clear, that $11 billion would have gone to these workers to lift their pay. But the government took that money and spent it somewhere else. Right. So we know where they've spent it. They've given it to landlords. Yes. They've given it to tobacco companies. They've got a gas underwrite. They're looking at a LNG gas storage system that they're looking at. So that's where, if you're wondering why your pay has not been able to increase for those women in those sectors, it's because the government hasn't done. There's been no more pay equity claims since they put that legislation through. Yeah, I've always wondered how much it costs the public sector services to all the planning and all the research done to get to the act being passed in Parliament. And then you have another government come and repeals it. Yeah, it's a lot of what economists or, the people that sort of do theory on this call sunk costs. It's a waste. Yes. It's gone. It's just like the ferries. There's a va'a that goes between the North and the South Island. Nicola Willis came in and she cancelled that ferry. That was $525 million. The ferries would have been here next year. Correct. Instead, they had to buy new ferries at $600 million, so more. Yes. And they're smaller, and they won't come for another 3 years. So it's all this stupid decisions which lead to waste of money, which is why the government, with this year's budget, there was nothing there for people who are struggling with the cost of living. And it just shows where their priorities are, which is not for everyday New Zealanders. At the moment, it's for their own projects. Right. We'll talk more when we do the translation. But what are some of the starting of the election campaigns at this point in time? Yeah, so I think the first key message is that the government again changed the law, and anybody that wants to vote,
you have to be enrolled by October 25. If you are not on the roll and registered to vote, you cannot vote. The last time anybody can turn up on the day and enroll and vote. Not anymore. The government changed that. The Electoral Commission estimates about 100,000 people won't be able to vote as a result of that change. So anyway, so that's my number one message to your listeners is enroll to vote. You can come down to my office in Porirua next to KFC. We've got forms there if you don't know, or go to vote.nz, vote.nz, and you can update your details online. Yeah. The second key message is that if you're here in Porirua, in Tawa, in Johnsonville, and when I say Porirua, Porirua East and Porirua West, so Titahi Bay, Takapuwahia, Alston, you are now under the new area of Kinaparu. There is no more mana. So mana is gone. They've changed the boundaries. So you're now in Kinaparu. So I am the Labour candidate now for Kinaparu. So that area now covers East and West Porirua, Linden, Tawa, Glenside, Churton Park, Johnsonville, and a little bit of Newlands as well. So that's all Kinaparu. So it's a big shift for me to move south, because before I used to go to Kapiti. Right. Yeah. So big shift south. So, you can check that all online as well, vote.nz. And then the third thing, the major thing for us is the Labour Party. We understand for a lot of our people, the major issue for them is the cost of living. It's hard to pay for petrol, it's hard to pay for food, all the bills, the electricity prices have gone up by 20% in the last 2 years. So what our focus is for policy, when we talk about policy, it's about your job, your home, your health, and helping you with the cost of living. So we have released a number of policies. The first, just after budget, the first one after budget was a fare cap. So $20 is all you'll pay a week if you use public transport. So bus, a train, or a ferry within the Wellington Inner Harbour. So the most you'll pay a week now is $20. And so it doesn't matter whether you live in Porirua East or you live in Johnsonville or you live in Kapiti, it's $20 the most. The other, obviously, we've got 3 free doctor's visits, which if we win, that's what we roll out. We've also announced that your prescriptions will now be free. So we used to have that policy. The government came in and they got rid of that. We're bringing that back. And the other major, especially for our Pacific women, is free maternity scans. So, when they go to the scan to check their baby, that's now free, because there's actually there's charges on top of it. So, we're looking at practical cost of living to help people with their everyday costs, and we believe that especially in health, if you can keep your people healthy, it means it helps everyone in the long run. And are you looking at, because you used to have the free year for education, you used to pay the... Fares free, fees free. So that's one thing that the government used to pay for their budget. We're still working through our tertiary education and student support policy, so we'll make it clear a little bit later this year. Sure. So between now and the election on November the 7th, you'll start to see Labour talking more about what we're going to do and announcing our policies. Yeah. One of the issues that people keep talking about is the capital gains tax. Where are you with that? Are you... Yeah, so we announced that last year in October. So we are bringing in a capital gains tax. It'll only apply to your second or other homes. So your main home won't be subject to it. So 9 out of 10 New Zealanders won't be subject to a capital gains tax. It comes in from 1 July 2027, and it's only for the profit you make from that date. So if you bought your house 10 years ago, all the profit between then and July, we ignore it. But from 1 July, any profit you make after that, you will be taxed 28% on that profit. But again, 9 out of 10 New Zealanders, your main home won't be covered under capital gains. So if I buy a property now, say $500,000, and then I sell it on the 2nd of July next year, that's when
So we'll only calculate the profit you make from 1 July to the 2nd of July. Okay. That's it. Not from this year to the 2nd of July. It's only from 1 July. That's when the timer starts from there. Yeah. Okay. And what will be the percentage for that? So that's at 28% and just the profit, and only from profit made from gains made from 1 July. Yeah. And so that's why through that additional money coming in through the capital gains tax, that's how we can afford to pay for 3 free doctor's visits, free prescriptions, and free maternity scans. Right. So health obviously is important, then education, and then the cost of living, you know, for people. People on pension now are complaining because whatever they get in increase is not keeping pace with the cost of, like, if you're paying rent or your rates, and that those can keep going up far more than inflation rates. Yeah, no, rates are definitely well up from so inflation at the moment is around 3.1%. Rates are definitely not at 3.1%. So you would have seen for a lot of areas it's in double digits, you know, depending on which area you're in. So rates are definitely up, you know, but it's not just pensioners, it's everyone is paying more. So you would have seen as well with petrol prices had gone up, you know, really fast since February because of the conflict in Iran, but that's now, you know, they've come back down a little bit. But until this conflict stops and the ships can go through that strait in Hormuz, then petrol prices, it's going to take a while. So it's really important that that for Labour, this is why the cost of living is our number one priority for when we do our policy announcements. Yeah. Something we discussed in the morning program today about this gentleman in the police force who's now a listed member. Yeah, Rakesh Naidu. And they're having a go at him for not telling the police earlier. Yeah, and it's really disappointing because you know, it was once he knew he had a position in the Labour Party, that's when he let his boss, you know, he'd already told his boss days before. But either way, you know, we've had 3 different race commissioners come out. We've had a lot of the ethnic community support come out, basically saying Rakesh is a man of integrity and professional and very respectful. What the Commissioner of Police and the Minister of Police are doing is, you know, abhorrent. It's not good. But, you know, a little bit, but that's Rakesh, so he's a very senior police officer. He comes in at number 13 on the list. But actually more local, we have some new Pacific list candidates. One is Henrietta Hunkin Tangaloa. You know, many people will know her father, Alfred Hunkin. Yeah. So they'll know him for obviously doctor from the Victoria University as well. There's, you know, lots of things. So Henrietta is, she's a Pacific Director of Health. She's involved with Pacific Connection, New Zealand Choral Federation, the Barbershop Federation. She's, you know, born and bred here in Porirua, and so she's going on the list. She's not running on a seat, but Henrietta is a really welcome addition to help us with our campaigning and our team. Very good. Her dad, Nganwan Mana, was the first chair of this trust. Yeah, so your former trust. So we will connect you with Henrietta. She can come and introduce herself on your show. Yeah. No, that's good. It's good to know that she's actually put her hand up. It's not very easy for people to go, and given the social media attack people get these days. Oh yeah, it's put people off. It really does, and it's also hard for people that, you know, there's a lot of pressure on an MP, not just your on social media, but also your family life, you know. And she's obviously a very senior health professional, so she's giving up a lot to campaign for the Labour team. We need to get, you know, what we need to do to push to Henrietta to get in is the vote, the party vote. I mean, it's just easy. It's just 2 ticks Labour. Your campaign strategy. Obviously, you're busy with your work, looking at all the budgets and stuff. And you'll be drip feeding some of this policies as you're getting close to the 7th of November. So obviously, there'll be some things that come closer to the day of the election.
that you're still trying to finalise? Yeah, we still we have basically between now and the election, you'll have people will be able to see what Labour's views on housing and education, what we're going to do to help create jobs, support job growth in New Zealand. Cost of living measures to help bring down, people's bills to make New Zealand more affordable. So, yeah, we'll start to roll that out between now and the election. It is strategic. It's, we don't just put everything out at the same time. And so we're it's very calculated as to when we put things out. And then the other obvious for me as the finance spokesperson is the fiscal plan, which is basically how Labour will treat the books when we get in. And what are you envisaging in going forward if you were to become the Minister of Finance? Well, with the budgets and the money, there's a bit of a deficit in there at present. Yes, there's a deficit, and we should have been in surplus next year. So when Labour left the books, our surplus is next year. This government has pushed it out under that old measure for another 3 years. So, and that's because of their spending, because they spent so much. But people always say to me, "On what?" I haven't seen anything change for me. So they've spent a lot of money. They've borrowed more than Labour, except at the height of COVID, we did borrow a lot for COVID. But you'll see from Labour, like, where do we have our debt ceiling? How do we get back to surplus? So all those kind of things that you do with the books. But ultimately, every political party and every government has a choice. It's always what they say, fiscally constrained. Everyone knows at home that it's, when your money runs out, your money's run out. So but you always have to make a choice. And so for Labour, our focus is those key areas around cost of living, helping people into work, helping them with their health, supporting them with their homes. Those are our key areas, and that's where you'll see policy. And for every single one, it's my job is to make sure it's costed. We know how much it's going to cost, and then to put together my fiscal plan or the Labour budget that we will take when we come government in November. Right. Let's come back with the time left. Talk about your campaign. What's the plan? So you got the launch tonight? Yeah, we got our launch tonight at the Cook Island Hall in Cannons Creek. Should be a very, very good night. We've got the 2 Cook Island dancers who went to the Cook Islands for the World Competition. Yes. So they're going to be performing tonight. We've got Pacific Connection, who's our number 3 in the world for barbershop choir, that Henrietta is their conductor, so they'll be performing tonight. We also have the Anamoa dance group. We have my wonderful Lomia Mea family who are doing all the mea ai is their mea lofa for my campaign. So tonight is a big night, a celebration for the launch. And then, but what we've been doing for the last month, which most people are not aware of, is we've been knocking on doors. So we've done Johnsonville, Newlands, we've done Titahi Bay, and we've done, I think, Ranui as well. This weekend is a very big day of action on Sunday, because we find that most people are home on Sundays. So on Sunday, you'll see a lot of Labour people out in Cannons Creek. They'll be knocking on doors, just making sure people are enrolled to vote, make sure all their details are up to date, and, talking to them about their issues. So we do door knocking, so face-to-face, and then we also do phone banking. So every second Thursday, our team we've got a group of people, volunteers, who help ring up. We've got call lists, and they ring up people and they ask them, are you enrolled to vote? Will you vote Labour? What are the issues that matter to you? So the campaign is well underway now, and so we just kind of do door knocking, phone banking, campaign launch. I have cottage meetings with smaller groups of people in their homes, about 10, 12 people. And then, my work in Parliament, and then as the finance spokesperson, making sure I cover the country and meeting businesses and unions across the country. And you try and squeeze in some sleep? Yeah, somewhere. Somewhere in there. It is very full on, but it's for me, what really fuels me is our people. I'm very privileged. I'm very privileged that they asked me to stand for them, to represent them. They've voted for me. So yes, the job is hard, but
that's the job that one that I've been blessed with, and obviously I'm capable of doing, but that our people want me to do. So as long as people want me to do this, then I'll be there. Well, all the best, perhaps can give your final message for all the people listening now, Barbara. Yeah, it's my very key message is please make sure you're enrolled to vote. The changes the government has made makes it very hard for people who move houses or change their details to ensure that they're enrolled to vote. Because the last thing you want is that it comes to voting time and you can't vote because you're not registered. What about the people overseas? There's a few of us now going back to Samoa. A lot of people overseas, if you go to vote.nz, so vote.nz, you can go on there and find the information for voting from overseas. Yes. There's some criteria, which is you've come back to the country a few times, but you can vote from overseas. So our Australian family, our family in Sāmoa, those in America, across the Pacific and Europe, they can still vote. They just need to go to vote.nz to find out the criteria. Right. Good luck and all the best, and they will catch up again in the very soon. Future. O le tato por kalame na mo whafonga ngā le atinu. O le awa no futata noi ma le fionga ia pistal tau nei. Ia isi teimi o na mo atu le ia o le whasamo ino tato por kalame. Ai manuia tele I te vaengo tu nei aso. Whasui fua. I know.
e sili mai a tuki o ka maki o le hostel. Eva mai, lue mai, Eva mai, lue mai, Eva mai, lue mai, e fia fia mai. Eva mai, lue mai, Eva mai, lue mai, Eva mai, lue mai, e fia fia mai. Ia ora na Eva Maya Nato ia ma le tātou whaafiafianga e peo na iai Nato Brothers ina ua te lua se 15 minuti na tāle o leitu la ia e se 15 lua ia Eva i fwoi a Nato i tātou pesena ia Eva Maya tasi upo o i tātou musika i tātou pespesengo nei taimi o le tae au ia awala u whaafo mai ia whianga i fwoi au i whiau mga aluenga ia atono o lea tātou ia i le lolo wāle tau nei taimi ia ai mana o mia lava e o toni musika sui filoi ia awal fenga i o toi fi au mga luenga le ngata i lunga awala i tono lau taavale a tono le ofisa falfai ngā luenga nai te ngā lue ma e mafuta mai ai le nei teimi o le tātou proklame le tau tua le si fonga lau moe Wellingtone ia ai manuia lava ngā luenga lo fenga i le tātou atinu au fo i le so ona tope tope ina tātou ngā luenga ai e wha mua mua le saunga le mu I tono fale fai ngā luenga e maise runga le awana le mase se e nei taimi ia e maise lava ia oto i ngā timunga ma sololo wa pe tate alofa ia i lato vuile le lea e ngā lulu i fafo ia tasi ai longa o whatanu ina ni ngā luenga ia ale au varifale wa le timu e timu loa le ia to e ini ngā luenga au varifale ia o le au faufale e tasi mea e tate ruatua I fale e fai fo I luma o loo fale. Ia e ti ngāre ti munga male marulu la e whea ngai ana I au fai ngā luenga ia mana I tangata kampani fo I o loo fai ia fauina fale. Ia o la e whea ngai ama fo ilele ma ngā luenga I le fauina fale ti ngā lava le marulu ma le ti munga. Ia e tate ui atua I au tafa na I tama ia ngā lulua I au tafa le awala. Ile ino le palapala. O isole. A te alofa atua ia ile fo ilele le susu ma le maa ma le pala pala o le awala. Ia o le mea fwile whaamanatu mō tātou nai anga I atu ia I vaenga lea o lo o whai inga luenga I lunga le awala. Ia maise o le mga ala vo I o lea o lo o whai ai fale. Ia tautua nā wā e telea o awala wapena. E tele na poloka mārua le muai awala. Ia whaataua fo ia a whailonga ia po o mōri nai tutu mai ma nai tangata nai e tau fia mai ta vale ia e fa solo atu le sipito ia tautua na mata tau ia lava pele ono sai ia ile fa so ina wa no e feo ia ta vale ia I mga ala o lo fausi ai ia fale ia mai se fo I mga ala o lo fai ngā ruenga ai ia le au fai awala ia e fa amna tu morta tu tunu ia o fo ini te fo e le fia ia le umino poloka ia ai o lo tau fa so lava ia e nei tangata o lo whai ngā ruenga I lunga wala ia awa noa mwhai ono o ile ta avale ma o ile ta avale ia I le nei taimi o le tae au le malulu ma le timunga ma le malolosi o savili Wato e luas fulua minuti ana tale au le tu la e se fulma le lua ia tatou ua I whaafia fianga nei taimi o le tae au ia na ua umahatu le pesene na mai le Nato Brothers ia alea ua o le ngole pese o le vaya Nato ia le usese mai le pese lea fai mai tatou e vai le upo ia po le fe e upo Tasi ai fa la ba ile si pa pai se ai male ma
fe'e Whātaulo o le tāseni Ata e eloa ma le fe'e teine O le fe'e, o le fe'e, o le fe'e O le fe'e lai siwa mai o O le fe'e, o le fe'e, o le fe'e O le fe'e ulumalo O le fe'e, o le fe'e, o le fe'e Lai ta'amilo ane o O le fe'e, o le fe'e, o le fe'e O le fe'e ulupo o Talo fai le fe'e toe ina le sa lue lue i le musika Ua tau whaatu sana lipi ina ua mai a mai o le siva Ao lea ua tau i le ua le tamai fe'e le sa la simba Ua mau fo i le sio na abe Mawai le lipi e ruai i le fale O le fe'e, o le fe'e, o le fe'e O le fe'e le siva mai o O le fe'e, o le fe'e, o le fe'e O le fe'e ulumalo O le fe'e, o le fe'e, o le fe'e Lai ta'amilo ane o O le fe'e, o le fe'e, o le fe'e O le fe'e ulupo o Ta isa prulu wala to abe e bibi uma ile tai ni tasi bangana uo o ile fale ai le mata pata wai tama it's a matwa o na lava say yene na o e male fale wan o le fe male ta abale o le fe o le fe o le fe o le fe la siba mai o o le fe o le fe o le fe o le fe ulu malo o le fe o le fe o le fe la ta amilo ane o o le fe o le fe o le fe o le fe ulu po Siva mai o o le fe'e o le fe'e o le fe'e o le fe'e ulumalo o le fe'e o le fe'e o le fe'e lai ta'amilo ane o o le fe'e o le fe'e o le fe'e o le fe'e ulupo o le fe'e o le fe'e o le fe'e o le fe'e lai siva mai o o le fe'e o le fe'e o le fe'e o le fe'e ulumalo o le fe'e o le fe'e o le fe'e lai ta'amilo ane o o le fe'e o le fe'e o le fe'e o le fe'e ulupo O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Some
Mo le po masina ma le sunga mauto tasi asuao ma na yo na pese al ti munga mal se savili ya mal le se lanto le ya malo la fa malo sil tatu tunu le la tars fu lua ona malo lo vo le telo nga luenga ma le fa nga luenga ya wana tau maftanga ya osina vai tau mafa ya awa fo ya tau maftanga o le uli ya ona toi fa o le nga luenga e politula tasi ya ai malo ale on sai malo fa malo singa luenga o le ne yaso ya tapo inga foi tonu ainga na mtu tausi malo tapo ida kuka ya seva na lo me ai lunga laulau ya mal auto ina malo mtu mai fel lotu ya o le ala fela to maftanga ya ole nei ya wauli ya malo kuka Lua o lumo le sink ya masu rol me ai ya mala au to ino malom tu fa lotu Tui whaatala whātua whaapoponga o telefon mai le si ufonga le laumua mō le nei au au li. O le fionga le tuma itai sa avia ma se tasi o pale mio ni sila Dame Jacinda Ardern o se tasi e to aiwa iai ilato o whaamani ai nei te keri. O whaaya yanga mai se tasi o Universite Tele i le lalolangi le University of Oxford o ia whailonga te keri o se vaenga le whaunga le Universite. E tawa au ina tuaini whailonga ia li imata maitai wailonga la tau tau mawhainga i le lalolangi. Inisi o matata e au fiai upu whai o malo ma whaamanatu ai fo i la tau o loo anga le lei i le Universite. Na o Dame Jacinda le tangata New Zealand po o se whaipule o anga wa aia whailonga i le nei tau sanga. Taluai ona o le vevela o Europa Peritania i le nei vai tau na tu ua wanoai i le au whaau o matangata awai ina ia la i ofu e tala whetau i male tau. Wa mau Dame Jacinda malona ai ngai Australia e uelunga le maketi lo la tau fale i au kilani. Mo toi whaatafe fo isua vai leanga mai le nofanga au tui more point e lata i matawhanga i le tu i Sautia Wellington e ona o tii munga titele na matawhaia leanga aluenga mai le valu lutai awana le la sa pamu atu le sua vai leanga i le ifa maina pe tusa ma le tasi le kilomita i le taro kena bay. Mo fautua ina tangata uma
Ina ia tau mamau ese mai ma le sami i le wā o Whiro Bay ma Breaker Bay mo le isi whāwalu i tō la na whailoa taluai nei. E tō samalilua 15 piliona tālai whaatupe i nai ngā luenga e tō i whaalile i eli tūlanga whaale i tonu o Vaia Wellingtone i le isi tōlu 10 tau sanga lumanai. Ina ia mawhai o na le leile suawa i whaasoa i nātu ma tau siaile ma maho tala whātai. Whaapea mamata whanga, pea na whailoa le whaalaputuputonga fōu, lea watu i nātu i eile pūlenga o suawai a Wellingtone o le tiaki wai. Ua whalwhala le National o le afsosani i ainga e sui eia lātou paua ili ele tise lea e maua mai le la e ala ini nono ngā tupe e tau ngofia le pasene to loi pe a whaile na e tau e manu le whainga pālota na sauno le so upo le National mo manu si anga tau ele tise o Simeon Brown e na o le tolu pasene o tangata New Zealand e whaonga ina lea paua whaatusa i le iwa pasene i le United States ma le to tasi mai le to tolu i au se tālia. O se vai tau o loo whianga iai pēa le lalangi masuinga o ngaonga o le tau ai o le fisosani i ainga ina ia mawhai na pūlea le le ia lātou paua o le a mawhai ei fo na fisosani i le tele o ainga ia mawhai o na teu le ele tise e tau ngofie pe a o ina si tia mawalunga tau ma mawhai foi o na mumua i pēa mōli pe a o ina motu sia le ele tise e 5 miliona tāla o le a University le malo le National pe a whai e tula i mai mai 20% la lātou siea i le Home Energy Fund ai wha atoa i pule ngā nuu o le au fia i tutonu wha pēma le wha aputunga tupe ale la o whainga mā lo la iti. E silia ma le se lau afe ta utonga e toi whaalelei ai fufonga po o mata o tangata i tutono le Pasifika sa mawhai na whaatinoina e le whaala potopotonga feso soani a le Fred Hollows Foundation New Zealand mana ba anga. O sa la tūtou mawhai ngai whaamuta i le whaale e tono o le vaai ai meisa le tau fia ma le pui au mata mai leo oi whaafi tauli e lea ngai le vaai. Na sauno le polesili o le whaala potopotonga Dr. Audrey Elmore o le ngaluenga mata ngō fia le mawhai na tue whaafoi o le mea lofa o le vaai ona o le nei au nanga o lana ia moli mau o se langona whaangai e tia le vaai atu i tangata mātutua ua mawhai na tue le leila lātou vaai pe a mai au lātou tautonga. Ai mai se le whaalonga atu i le tala si tamaa e whaapea mo se fulu tausanga e le itoe vaai i fōlinga o siona to lua po o lona talii. Wa tele atu nu o le Pasifika o mawhaiona manuia le ngāluenga le Fred Hollows Foundation New Zealand mana pa anga e au fia i Sāmoa mawhiti e o lava i anauro ma Papua New Guinea i le tausanga i lua whelua 5 e se lau se fulu whaania lātou polo kalame whaafale mai sa mawhaiona whaatino i siaki ma whaatala noanga. E ono se fulu whaafe, ma le lata i le 5 afe o taotonga i vaenga mātunu ese sa whainga tā o na mawaini fōma i whaapitoa mō mata. Na saunoa Dr. Aumua o ia whainumera wa tangia mai ai leanga le leo tangata New Zealand o loo fōai mō le whaatinonga o le tele o lātou ngā luenga. O loo whaafetau i ngā luenga le komisi mō whainga pālota New Zealand i whainga tau whaamata o fōu a le poto whaafolinga o masini kompiuta po o le AI. A o tāpena mo le whainga pālota tele le masino o Novema na whaali ai lungo le Radio New Zealand e Mark Lawson o le komisina mo whainga pālota. Lātou te talitonuina le malu puipuia o lātou polokalame kompiuta ai o le ao lātou iloina uma nia a fianga e ono tutupu mai ini suinga o whainga tau whaamata o le poto whaafolinga o masini kompiuta o lo o whaia le au whaito la fono le United States. Se tau mawhainga tā pena ni tu la fono le federale e whaatatau i le AI a o lumana i fo ia lātou whainga pālota i le masino o Novema pe o na lipotia i le politiko o mali le whaatasi fo i whaalaputuputonga mo le saunga le mu mai le AI a Peritania ma Australia. Ina ia ngā lulu e whaatasi e tali atu i ia tau whaamatau. O New Zealand le isana whaalaputuputonga i tutusa mai atu no pe tai e mawhai o na maua le fisosoane ma le lango mai ana pa anga i tutono le salfa inga o le Five Eyes. Na poto tangata o ainga o ena maaliliu ina ua pale mai na o le Pike River i whawhane o le mauta o le pale mene i Wellingtone i le asoana nafi e talo sanga i whaipole ina ia pālota e te i se pili o lo o ao fia ini suinga te tele
I tū la fono mo le soifua maloloina ma le saunga le mo I fale fai ngā luenga. Wa whaatuina le minister mta uptau I fale fai ngā luenga Brooke Van Velden ni suinga te leilea tū la fono na awai ana Osborne Masania Rockhouse o suyo ainga I la tau tangata na mali liu le Pike River whaatasi ma le whaala putuputongo uni a tangata fai ngā luenga I se solo I le asoa na nafi o se tau mo fai ngā muli lava lea e tau fia I suinga pe ona fola sia le minister. O wawasa mana I Winston Peters na tawa awe na tu I le talo sanga. Ua mai ona saini e tangata I to o se fulu le maafe. A pasi le pili, o le atoi lili waile tele o fai unga na fai il to la fono I le luafe se fulu lima. O le Health and Safety at Work Act. Lea na pasi e tali ele whaalavilavi le Pike River. E le au fei pisini si lalu to o lua se fulu tangata fai ngā luenga. Mai ai ai ngā ngā luenga I ono lama ti ai, so I fua tangata fai ngā luenga. E te ele crane ma le leipa I le pili, na I ele fuafanga I pasi ele pili ana nafi. I lona fai taunga whaalua, au le I o ato I le fai taunga whaatolo. Ua whaawau pea ona liliu watu tangata I alato te o ngātu peo kiwi saver, mo se fisosoni ona o tūlanga whainga tā. I whaamomonga lo fiso tupe maua, e lima afe ma le iwa se fulu tangata na tala lato kiwi saver, ona ole le laval whaasoa peo na mulma wina le masina o me, si itia mai le whaafe iwa se lau wha se fulu. Na iai I le masina o me lua afe lua lima, na tala I tua le fast full tolu te simale miliona tala, ua maua lalo I fo mai le wha te simale 2 miliona tala. I le tausanga I tua atu, na whaalia David Callanan, le pule silo lo fisa mawaenga tustusia, o lo whaapopo ina pele numero talo sanga, mai lea tausanga I lea tausanga, peita ai o lo tu mau pele tupe au wha I tele ina tala, I le vao le valu afe lima se lau, ma le iwa afe tala. Na whaalia Christian Lee Consolidates Fix, e whase lau lima sfulono talo sanga na whaui atu ia te ia, mai whaala putupotongo te wina kiwi saver, I le masina o me, ma usi itia mai le whase lau li tau sanga talwai, mai lua se lau lua sfultasi talo sanga, sa mawhaio na tala la tau kiwi saver, si itia mai le se lau lua sfultolo, I le tau sanga talwai. I whawhato New Zealand, sa luluina se vaenga o Venezuela e lata il taulanga o Caracas, I se mafu e fitu te simale tasi lona malosi, se fulu tolu kilomita le loloto, pe ona ta oi fua mafu e, ale US Geological Survey, e tele ainga I Caracas na motosia le elitisi, ma le interneti, ina wamai al mafu e to sai maripo tele rutas, na tu inatu le US Tsunami Warning System, se la pata ingo se tsunami mo Puerto Rico, fa pe ma le United States, ma le British Virgin Islands. Na toi whaaleau ngā ina I se taimi mulimuliane. Sali putia fo I se mafui e ono te simale iwa le malosi. I le tala whātai I se sae o Honshu, Yapani, I le asalulu. I le I se lapata inga o se tsunami. I ta alonga, o le asotolu se fulo Iuni, o le a whaamutai vai ngā tupe mai le lakapia le lanlangi, mo le awa le Fijian Drua. Pei ona whaamaoni e le pule sili o le kalapu na whaali e Jeff Miller. E te le se tupe o le ale to e maua, ai sa ngā lulu e ni fuafuanga mi whaena whaawawa I pe le kalapu, mo se taimi umi I te tono le tauwanga o le lakapi Super Pasifika, o le drua e whaisia I le malo o Fiji, whaapea ma le uni lakapia Fiji, mana ta ua e Miller, ma ieni si whaamanianga o lo whaaoli o le mai, ma I se pepo whaamatalanga nei e whaamaoni ai, o le amai al masina le nei o uni lua whilua ono. Le vai ngā tupe le ana fiso sani mai ele whaala potonga o le lakapia le lalangi I le atina engo le Fijian Drua whaapea I male moana Pasifika o lo lava tā pena le kalapu I le taimi nei. I le taimi e tāu fiele tupe mai le lakapia le lalangi ma o lo malosi ma le leo na whaatou langa pe ona whaalia e mila o lo le leifo I ona langolangoina I la atou le malo Australia e ala le polo kalame o le Pacific All Sports e tosai mali poti ale Radio New Zealand. E ui le whaanau ngai whaasau le moana Pasifika pe tai, o le mawhai lava ona o tūlanga tau tupe, na te ena aloa I le asolulu, e le whaala potopotongo le lakapia New Zealand, ni o fopo o ni talo sanga na tu ina atu ma le whaamoe moe, e whaasau malawea e le kalapo le moana Pasifika, na whaalia le NZR. E ui ini ofo ni whaala potopotongo na fola to pe tai, e le ise ofo e mawhaiona au sia tuunga o se tupe mo umia, mo le whaangaio ingo le kalapo I se taimi umi, na sauno le pule silo le lakapia New Zealand, Chris Kinraid, e whainga tā tele le whai unga ona o le tā ua o le au I le lakapi, a le Pasifika peitai, e fua lawe le whanau nonga au tū o le tupe whaavae.
E tatau ona mausali, whaatasi ma le taimi tatau ona whaatulanga ina mai eile vai ngā tupe, ina ia mawhai ona ngā yo iaile au, mō le atau sanga. Sa iei ma le tai o New Zealand First, Vauwasa mana ia Winston Peters i le whaapotuputonga o tangata sā tau mawhai e whaasao le kalapu i lona tofinga o le minista o le vai whafo. Sa ia whisosani e whaatautaia whaatala noanga mamalo le Pasifika whaapea fo imane whaala potuputonga e ona mawhai ona lango i le kalapu. Na saunoa Kinraid e wile whai unga pe ona te e na i talo sanga na to inatu e whaasao i le kalapu. Peitai e leo tapu nia le whaitatoa i le lumanai o se aua le Pasifika e tosama le 8 miliona tā la. Se ai tā la moana Pasifika i niso wha la putuputonga e a fia le lua te sima le 7 miliona tā la o se nono ngā tupe mai le Sport New Zealand e tosai Marie poti mua mai le vaenga o loo whaatautai le kalapu masa ili tupe e totongi ai tā la fo. Tā la fo ia mani si ufonga le lau mua mo le nei awa ole. Aso tofi manuia lo tātua tunuu i le isi fo i le nei whaopopongo tala mai Sāmoa o si mai alau whaafonga. Wa whaamanino le fionga i le sao whaapito, fia mena o mimta a whao le whaipulo le itu malolo tofanga, le fuafonga le teitai o le atunuu e whaia umasuenga o whaipule, mofala au whaasaina e pei fo i o na tu ina tuaile polo a inga le teitai o le atunuu, i le au whaingaluenga umamtanga luenga le malo, Peitai nei e toe whaamanino lona whina le whafo mai o le pānemene e sui o le autu stala o ana nawhina whātau nui nai su e su enga le moto to whilau mō sui o le pānemene. Sa ia vanga nai sui o le kāpenata le pe o le whaamanino e le fionga i le whongwhitalai e whaatino lava lātu su enga i le poto le kāpenata. Nafsiringe foi le autu stala i le fionga i le whaipule le tūmalo whaleata numero tolu. Le fionga le ala le pule le rimoni ayafi. Ona o ia le isi whaipule o loo laumanu ia solo lona swafa, e tua inga o loo iai lona sootanga ma le whaonga ina o whala au whasa ina. E le ngā wau e o si pio ngā la wofo ma tero mato whaipule. Ia, a le whawhitai o le o whai mato tui le yasu. Mo ki le ia ngā mea le mo ki ai pisupo ma ima moe. Ia ai Garcia. E tu whaatasi, o le mene le tau tu whaatasi le tunu atoa. Ane maa loa mo whaipule o mo le palmine. E whaatino lei whaamoe tā ua, a wawhana o le waua ma le tunu. Wa tā pena le tūla whono lima teita ina isu e suenga, e whaatino mō suia le pāne mene i whala au whasaina, atoai matangata whainga ruenga o le malo. Ua whaamaunia mai le whionga i le minista o mtanga ruenga puna oa maaranga oa malisi o si o manga. Le whionga ale vena ale. Ua mautino lava le toi palasi i lalo le sele ni maua, e sui o le tūmalo sa fata na afia i le ngoto i o le vaasu e sui al malo ni usila, mai le au whainga sa whaala wilo mo mua e afe se lautala al tangata e tuatasi, mai le tangata matue o atu i le pepe. E toi ono mpaiano toi pa ularo ia tupe whamara nuianga. Ia fuafua i le awhai o tangata ma le 10 miliona le wale ua o watu le whai numero pe ona fuafua ina ko el malo. E tufata i afe se laukwa ia le uto e whapopoisi tangata fua. Ia te reo la calculate lava le vaianga tupe tangata ia le ua mwhaina le stala ma maua. Ia la whainga whaina se le ni la mwhaina o te roa mauti ngā tulanga na o iei o le toi pa ulalo o whamanuianga fo e pēna i whatulanga ina mua. O le afuanga o le toi palasi o le se ledi pe ona whaamanino le whionga le minista. Ua toi whaau popo le whai numero o tangata ua restala le tūmalo i le whaitaunga whaalua. A le whaitaunga mua na manino ai le numero se lendi lea na whaitawina e awhe se lautala al tangata. Al toi palasi o le whai numero se lendi na whailo e le whionga le minista. E lei lalo al val se lautala al tangata tūlanga whapena. A le maua lava pe wanga solo pele tūlanga le wanga solonga wala wa amata
tongi tupe temi nei, o e foi i la tō loa, ave la tō whamanganga i la ko bank account, a lo wha solo mai pia i al tūlanga fo lele, o le whaingita lavono, o le manao mia mai le official tupe, i a muti noa le, la tō pepa whamaonia, i a alusa oa, i a la tō se leni foi, i a la tō whamanuanga, i a muti noa le lei, o la tō i o leo, umana le stala, ma whamaonia, i a awe sa oana, i a la tō whamanuanga. O le whaitanga mo le tūmalo e siri e ma le walu wafe, pei tai o le whaitanga whaalua, o siri atu ma le se furu wafe. Mai whaalui nai le se leni e se furu ma le tasi miliona tā la, na whamanino le fionga ale vena ale, le se furu miliona tā la lea mo sa fata masi umu. O le tupea ia le whasone sumena e mo sa fata lava ia. Ai il teimi nei, o le fata talanoa. Le tausanga mo le whamanuianga o si ume tu sai la tō foi a fianga ma o lo whai pia whata noanga ma le malonu sila ala lo ta pena pia te mine leo a matan a whaasaini i a whiangainga mo i la tō foi si umu leo a mauti noa e a fia i le wharawelawe lea. O le se fulu miliona tā la lava la tō i o ma le malonu sila wa mai o na whaamtu mai le tausanga umawai e se tausanga ntawalatu le malo mo se tau tupe mo a fianga o ngā tei whare o sa whata i le ngoto a yolwa suesue a New Zealand. Ua whaamawina le tu i titi o ai tāna fo Sāmoa i le malo i a pani masaina, na whaamawina le o mai i le masina o mate o le tausanga le nei, e lua se lau tesi ma le 5 miliona tāla ai tāna fo Sāmoa i le malo o saina, mai ua whaamawina i le se furma le 5 tesi ma le 5% ua tu i titi ai lea ai tāna fo Sāmoa. O ia pani e 5 tesi ma le tasi miliona tāla, ua whaititia i le se furma le ono tesi ma le 4%. Ai ole e tāla fo le malo i te tonu lava o Sāmoa, ua whaititia i le 5 tesi ma le 2 miliona tāla. O leo whainga o le e tāla fo le tātua tunuu ina wa mai le masina o mati. E ono se lau iwa se furma le iwa tesi ma le 5 miliona tāla, tusa ua iwa tesi ma le 5% ua tui titi ai, pea whatu sātu le kuata mua te usanga ua mawai. O tala fowia, manuia tere lavare le yaso, whasai fuia.
tua i le ai mine moto Fai nau lotu mea ai ai le taulia Sila sila mai le atua e le manuia E le taulia fo i lau mali e pule Awa a mea ai e le ia luai sau tupe Tatou alo alo e se mea ai whapea Awa e ai whatasi malota ualea Ai pula lama oe lo fina ngalo A pai e se i e wha amangalo Pai mai isi e matanga Ai pai mai isi e le tinga Ole kea i le ano ano siama E tuta pe tinga ai le manapa ia ea Talo pai si whanau ai maona Ai leilo le afue ona Tali vai vai ma isi ta mai titi I toi mea ai nanana i le lapisi I toi mea ai nanana i le lapisi Soldi Ia, whabakangkanga ia ma ailo Ia, na, whamatantanga loa ia ma whailol tau mawhtanga nei taimi, ma loa le au kua. Mawisianga marisinga e soa Felisa Mikaele, mana pese i mea ai, ia esa ole leia, o neia o mea ai anga sa lai leis. Ia, pe o leu lua i tangata lefa mai le upo le pese, ia na anga sa lai, ia esa ole mea ai le na anga sa lai leu lua i tangata, esa o pese. Ia, manatu na ua sao ialo le tau maftanga le tātou atunu, ia maise la au ngā lulue, i la tau leo o malolo mai awa, ia nai tari ngā sua le nei taimi, ia mo se awhai tū la, ia pai tū la atoa foi, ia ona toi wha awa wileo ngā luenga, ia wā ngā taua ona whailele na whaisi tau maftanga, pe ino sina vai, ia wha opopo ina ile malosi, ia le toi wha awino ngā luenga, ia wha malo atunu le taimi, ia i la tau lo o wha awopea ngā luenga, ia malo le onsai, wha mua pea le saonga le mu, ia il fenga i mga luenga le nei aso ma le nei auli ia o la tolo o tari sua le nei taimi ia malo i tau maftanga ia fai maali o na ua lele ua fa maali le kuka te fo ua mu seisi ia o no le nau le tau maftanga ia wai tanga te fa pena ma ai lo isi tau maftanga mana ia i lunga lau tingana vai atulaya suasuane si ia le mea ai ia la tau fai ia fo lele tofo ma ia tatou vai lolo toi ngā mūna vai lele mū vai lele ia ona nau tau maftanga ia ai malo ia i la tau na ngā sese le nei aso le ngata i le tae ao ai whapea le nei auli ia tapena fo ila ia wana kuka le fiafi ia whaatali le whanau ia onga e meise ngā luenga au ngā lue ia a o i la tau o whaupea ngā luenga ia malo fa malo si lunga wala nei taimi ya fa ya si lolo wala tau e ma to malo si civil nei taimi ya ai ele fa lava ona tu fa manatu ya ma tau longo le tato pokla nei ma tau tu si fonga la mua ya tau tu na le saunga le mu ele ngata i lunga wala ai fa pe ya tsono nga wenga nei taimi lo fa nga wenga il tato te mo manuia fa nga malanga oi lava le nga ya il malava le yaso ya manuia lava fa nga malanga le afenga i mautou ia mawai se vaenga inde te wangalo io nei alta pena le fale masiaki uma mea uma ia a ole yanga ia tu mleva lele ia melea pa mnia fa nga mlanga ole yaso 2 minute wa te enele tu la sifur mal lua ia tartasi ia fa mai no le tatu unanga i lunga ole tatu tasi ono tesi mal tasi fa mo fa ot fa fia ko pese fa tal fatu fa tu emilia fa moana ia manuia lava le nei uli fa te le lava ia le mafuta mai Fatu ya saulanga talo fa sau ya malo lava va tai lava le mafta mai tinga ten na tupe ya malo ke mswaka malo lava tai tele lava ya le mafta mai vatu ni saunanga fa laulo tatu fo ye le tatu pa fonga ya I fa fianga pespenga musika o ni vaenga o le oli O mawhai nei ona whaatau top up al Titi Sauri lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo ilau se le ni le mai cash al Titi Sauri Sāmoa tonga whiti mawanu atu I le fi e na o le 5 tala. E le leile rate I aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Asi le website
www.clickx.com. E lafo ai sau top up al Digicel. Pe lafo ai fo i sau tupe le mai cash Digicel li Sāmoa tonga fiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota i le olua tasi, 5 fafa. Olua tasi, 5 fafa. Sekia Digicel. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sā o te mai tai. Mo le sila fia atili, asiasi i le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fo mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Talavatu le sunga Agustino ia matamea lo mafuta mai ia mahalo lava whaftaitele lava le mai mua mai tātou poklame whafia fianga so i filoi ina ua lua se fulu ma le 2 minute wa te enele tu lai se fulu ma le lua.
Ia o le sui filoi mai le whaili le oats i au kilani e mana ia tele nei whaafiafianga sui filoi nei. Ia wa fo le whaafonga mai le atino ia o whianga i malolonga matau mawhitanga nei vaenga le aso. Ia o le ua to e lua se fulu minute ona tale o le tūna tasi. Ia salo nai tele le tātou atinu na ua malolo mai ngā luenga. Ia nai mafuta mai e le ngata i lunga o le leitio. Ia o lunga o tātou upenga te whailangi. Ia o le tātou website. Ia e maise le tātou app. Ia malo lava le mafuta mai malo ngā lulue. Fa malo fo ia i la tau sa tapenaina po le au kuka. Ia tau maftanga le nei aso. Ia le maise lava nei o tātou matua tausi. Ia pau lava le vaenga toi whamana tua tu ia te ona e tena whamala toi ina malo matua. Ia vai la fuala au nae masani ona inu pea umala tau maftanga o le auli te ngalo. Ia o te iloe le taitai ngalo na vaenga whapena. Ia na ona whamana tua tu le taimi. Ia ai o le lolo le tātou atinu. Ia whamalo atu. Whataifo i le whatalofa mai mo le whamalo mai. Whatalofa atu i te uso ia po e fua. Alo ese po e fua. Ia po le sunga le li pese. Malo lava. Malo lava lo ese. Ia po le sunga po e fua. Ia e le mafuta man le taimi. Manuia fo i ngā luenga lo whenga iai. Ia oi lava o lo ta whawhao nei taimi le o whai ngā luenga. Ia malo al whamalo losi. E tau fui on mātou whamalo ati ati utau. Malo al ta whao. E oi. Paunale me mo to inga tangata wa pe ta fao ele fainga luenga. Ia tu ai ia nei tangata ia lai e le fainga luenga ala e no foi va ai le fale ma fai ta penanga o fai me ai fa ta le fainga luenga. Ata mo foi ele te fao a ia te auto fo tu falo le ainga. Te ia wa fe tu ta fale le ta vale falo le ainga. E piri mana ia le na to inga winga fa pe. Ai alu foi le va pe te alu te fao o se fale o sa wo po se si o le po na matua po ai lava se ainga ia e masani na alu ia a va pe ona sa na o lo walu ai le ve se po se falao ia po se va pe na fa sto i puti ia mana ia fa ngala so mua nei ia fa ngala so nei mo te mua o sa onga na tala ia te alu fa tau se falao yo se masi ia inu le tuti Fetu e fo ia pule oi ia ai malo lava le mafuta mai o le taimi la le nei fa pe ai pasi mai lo la male sua fa i vela tau le mal malu lu mal timunga ai mai ma ue pen fa pe ia si lo fa sua fa i tono ma office le o le official nei e lo mal ma office fa sua fa ia ona o paua o le o le o ye se pusa fai ia ale ofisa nei i lo mo tanga ta fai so fai e o voisi o so le matanga lue so nga tu fue o le matua le le ia so fai ia le la so fai tu lo to le fai so fai io wala ia te le tai ia to mo le o fai nga lue ole matua tale ni o tangata talo watu le sunga ya o kalalango talo waka ya lo tele atu manuia foi tafa o tasile tangata alu nga luenga tu sela tu fa o kalalango to ese full 20 minute ona talo lea o le tu la etas o fa fianga le ma le sunga ya puefua alo ese puefua ia ma le pesel tama lo e fa tau le tama taisa la fio ia so ala ngo ia Frida Lola e o fe i la fi mai lo fa tu e o liu su vai Wale e mo mata e va ai Nau i ai Ta fia pa i ai Fia fa masani ai Sa upu se ta si fai mai Lo ulo tone wale ma fai Na o oi wa o nau i a I le ua ma si pa I le musi i ka le vanga uo o ile masi I na awora Frida Ua masi si I ma Talo si ai le fai so ai na Sui pilos to e ina
masi si pa ile musi I ka ole vanga uo o ile masi I na awola frida ua masi si I ma talo si ai ai le fa so ai na le ai pole si ai ita Karinga mau mama au ro oka se ngai au fainga oh yeah was a sala everywhere my au perfume se wa pretty king and kiki wa pretty basic winnie tene mai ai tene nga oh fa yau fika fa yau wanga ole a uma ole po fa pale ni mai au tanga fa mali loto fa pale ni ile musica ono sa ilo loto le ua masi si pa ile musica ole vanga uo o ile masi I na awola frida ua masi si I pa talo si ai ai le fa so ai na le ua masi si pa ile musica ole vanga uo o ile masi I na awola frida ua masi si I pa talo si ai ai le fa so ai na nei alu solo muri ai ita Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Ika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua. Na sauleleia na to brothers wala mana ia el pola le motu mai tua ia ai pena o pola na le motu si mai lumol pito lumol fale ya Sāmoa malol ta puai va te le lava i tal sanga molia wa mai ai le tatu tu lungo la leo le tasi ono te si ma le tasi fa malulu fo i se ma unanga ma le tua ma le sunga le lio ia tu foi fiso le yaso lo manga lu to atu ya walo to pa ia malo to malu wa sala senga ngana ya ilunga le le ma unanga ya fa manga lo so ma fa le tonu ai manuia lava ia fuafuanga o to le yaso ta po inga tonu ainga mtu tausi mai se tono mo tanga se ngase tangata matutua ia so se no fuanga lava o lo mafuta mai ai ila to umalava mamlama tatu ngana Sāmoa ia mal tatu o tinu Sāmoa manuia fuafuanga o to le yaso nga luenga matiu te afenga ai felo tai masani ile tu la fitu ai fa so foia fa amunia le tu o tatu o tinu